Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Ina radio ambulan do vatar to mai ve vakamaro te kitiko ni a weekend na dhau ni ndelaina kula mai ndala vitalitunga kina na nonde wasining ona vata e nai kavi venaka ni wakarambuka ndendai nai ka ruasanga vulka ono ni singa ni vulo me to tolo tiko na tosa ni ngona o te oti ni madhao ni vulo me ngo sanda wakana mata tiko ani kina ndua tali na vulo vou na vulo tune e na madhao ka tu mai o ke lani moni madhao ngo moni madhao oso saratiko kina vunga weekenda senga malenga ni moni madhawa sosa be kim do mai biti moni madhawa balawo tale te ngā singa tiko ni wakadhangi and singa moniti wakatel ngā kina ve ke to Amerika na singa moniti tale te ngā singa ni wakadhangi moni madhawa balawo tale te ngā ve ke to na moni madhawa ngo na kia na wakananumi tiko na Memorial Days and nonrambula o irakara mai Hollywood tour mai tutakatu na wono libongo Amerika and i walu lewu rua na First World War kene ka rua ni walu lewu nangai e waka nanumi tiko na nonrambula kede na sa mai era mai dholai bua tiko na kia na wala taki tiko na tungalala Amerika na rua nei walu ea nangai waka nanumi tiko na singa moniti ia moni madhao ngo waka me ndau tukuni tungo talanga na moni madhao e mai teka vu tiko kina na kia na maro taki na wano livongo Amerika na wule katakata se teka vu tiko kina na sama ia watiko ya na tostoso ni kia na maro taki tiko na moni madhao ngo ve ki to Amerika waka nuni venaka tiko yani se venga na wano ni seama tiko me kina ko sure tiko mni me dana vei toma ni tiko yani and nonde wasini ngona vata and ya kavi ni wakarombuka ndendai sa singa lebu tiko ni wakarawai ve kim do mai viti waka nuni venaka tiko and kia na maro taki tiko na moni madhao mbalavu ngo waka Seama te ngā mai and kawini kua ndo rongo di tiko kina na nonda I wasini ngauna and ve a kawini wakarambuka ka wakatokai tiko wakai lavo and wakarambuka. Nige seama te ngā mai ka wakatelanga kina na kia na tomani tiko na nonda VCCV and ngai madhala tiko se o dhe sa nona tiko na kalongata and VCCV ango and I o te uti ni singa wambuta na vuke lulu ni madha mai ango vuke lulu ve ke to e Amerika singa lotu lebu tiko ve kim do mai viti. Io yan ve kai so ka raoni o ni waka nā mata tiko mai kina e na kena mai ngarawi tiko na nonda vese mati tiko e na vesinga na vea kawi ni moni tiki na wakarambuka e na radio mbulando wata. Na moni tō kāringo una wuni nda kua au vekinda waki tiko e na vekium ni au sure tiko mni ke waka o ni singa I sema wau tiko mai kina nonde wa siringo na watongo ninge wa sea tiko ngā yani na nonda wata na radio mbulando wata dona like dona share wakatalanga kina na nonda YouTube channel na radio Mbulando Vata YouTube channel ke wakao ni adalata na Veparakara mo so do wakatangi tiko yani sendo mai garawi tiko yani na nanda I wasining ona watongo na Radio Mbulando Vata ningai sikopa yani na neto YouTube channel Radio Mbulando Vata and a YouTube channel nimbula venaka sa mai sibitongo na tolu and a tinika vitu na miniti wakambula tiko yani venei la chileta mbula venaka wakanuni venaka tiko yani vikim do mai San Carlos wakatalinga kina vikim drau mai mai nandawa mbula venaka mele ke heri ve wakambula tali tiko yani teri tui manu. Venaka wakalewa na seama tiko mai ane kawini kua. Wakatalanga kina ve Samuel Lambiu Rambuli, nimbula venaka, kereta le tunga mo Samuela, mondo na numi tiko sala ke suli, mai ndawa na tewa bei. Yesa. Então, bula vinaka mai na teo bei. Bula vinaka sista, vuki raf, wakatalanga kina ve Eleonora Singa, wakanuni vinaka tiko ane ve kimdo mai Santa Rosa, wakatalanga kina ve Kaidawa, nimbula vinaka mai na yatu, Lomai e Koro Ailande. Isa, dombula vinaka, dombula na marama na turanga na ita, wakatalanga kina ve Meme Evans, vinaka wakalevu. Bula vinaka sista. Mbula Sandy, thank you for tuning in. Wakatalanga kina visela tangi da kimbau. Dombula vinaka, wakanuni vinaka tikani. Mbula vinaka neita, Josh Rocco, venga na vanoni sema tiko mekina e na kawini kua, ni takani ni mbula vinaka tiko, wakambula tunga yani, sema ni asai burubura dava. Oni sema tiko mekina, sema ni singa dava, ngona dava, nda wakavini vinaka ni rauni dana mai veto mani tiko, nda mai ve sema tiko yani, and a radio mbulando vata San Francisco, meko tikanda wata mai.
Radio Mulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve mundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve mundo mai viti ena radio bula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ni navenada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito kendo na stondo bulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena vebu no bole kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania.
Napa ni telefoni vitu saiva vitu, wadi o rua vitu diwa vitu ono, se vandu o lima tolu saiva vitu, diwa rua vitu tolu, se email kina fijikavastoppa@gmail.com. Ana radio mbulan do vata ni mbulan vinaka sama i botonga iru sanga bulu ka vitu na miniti. Me vana ka loko to tolo tiko na toso ni ngona na nonde wasi ni ngona vatongo. Na kabi vinaka ni wakarumbukan dendai sama i wakarumbukan ni karu sanga bulu ka ono ni singa ni bulu me wakawa wakarita ka tiko nia moni madha mbalabu tiko vikenda na moni madha ngo sanga walanga vikenda to Amerika ruto talanga mai viti na kena maruta ki tiko na sukuna day ndo na songo langi langi dua tiko na madha wakasamatakan dua to kana madha na kena maro te tiko na sukuna day ya ngai baka samataka na loma ni tinika mambo te tinika ono na mbaki tinika rosi tinika ono na mbaki samai senga tiko kina ni da baka na numa na singa ni nona singa na turanga na talai sambali ratu sa lalo sukuna. Koia en dua na madha ona kena maru te tiko ramangu se tiko na kena maru te talitunga mai na kornipuli na ratu sa lalo sukuna na noa ni kua weekend to Amerika ke ngoi California kena vivo no vole kata na maru te tiko na singa ni mataka wakai duri tiko kena na bose wakai mbaki se na annual general meeting ke na nonda na mai sota talitunga na bulioti na ratu sa lala sukuna Memorial School kanda sa mai tiko boliongo Amerika da leo ia na vida na songoni se na komunio sangoli tiki na senga soti ni da leo na da ngoli tiko yani andena vinaka na mbakiongo menda na laki maro takabata na kena sa mai baka na numi tali tiko mai na nonda mati ni tu vinaka viti na singa ngo na singa ni na sukuna day ia weekend to Amerika me baka wakarita tiko yani ia na moni madhawa ni Memorial Day singa ni baka dangi tiko na singa moniti wakarita tiko mai ngo era nandau baka muri tiko na iwiliwili ni wasanga bulu karua na milioni. Wakasamataka matu ya wasanga bulu karua na milioni na leo ni vanua etukoni nanuma tiko ninda na vito se aki tiko na lako waka ngande na moni madhango kenda ngo iwili kina o kenda na ngolea ni waka ngande na driver ibenga na banonda na driver ni kina bakatelanga kino ira na buka tiko wasanga bulu karua na milioni ndo na iwili lebo ya o baka samataka vida na madhao sawati awa baka madhala takatikani na vekai so menda nandau ganga rodi tikina se nandau yan renra tikina se rau talenga yukai menda nandau baka rodi tikina bekanda na ke bakai sa tiko ni tuba mona buka mona ngande nandau na banua baleta baka mimi tiko ke baka me vindo ni tiko kina nandau na moni madhamba lavu se singani baka dangi enta baka namata tikina gona levo ni tamata erna buka tiko kongone bimbi kina menda nandau baka ki kenda tiko yani senga tuni kilana li wawa na rara ni wangabuka then berambeka na nomu flight se na lenga tumbu koso era ni na yado ko ya na nomu carry on na nomu kato na kota batki ko loma ni wangabuka na bimbi mona tawana tiko kina na nomu beisau suli kata se na ndombeka ni wawa sambi na slippers flip flops me tawa tukina ke na nomu beisau yaya ni sasauni kanda na marama koia na bikaba ya dombeka na ibola na peni se tabanga o moreita ya lelo tiko wakasama tiko ke baka manili dona banua ona manili tawo tukina na nomu doi lako baka ngande sa na nomu lako baka ngande satu na kamo na baka ngai kutukina baka sosteki kutukina merani okuni o tiko na wawa kena isulu sena nonda visawe songa na kamenda na numa tiko wakambimbi na moni madhao ambalawu sena moni madhao ni wakadangi and donu maka tiko ngo wakambula tiko ane vikia mnina sema tiko mai na kavini ko wakambula talitunga wakambimbi vei no kenga rao ndombula vinaka mai Australia wakanduni vinaka tiko ane vikia mndo wakatelenga kina Venongo maramatau. Emily Dean na bula vinaka isan. Turu sabi da lati tengah tau. Au kila liu besar tengah na nomuni oso.
Katalinga kina vina wanga Egi Joy. Bula vinaka na sema tiko mai Santa Rosa na single vunikua. Bula vinaka Lesi watu waliwali. Wakandu ni vinaka tikane vikimdo mai Sacramento. Wakatalinga kina vinela chileta da veta. Bula vinaka Sista Mels. Wakandu ni vinaka tikane vikimdo mai na City Level San Francisco. Wakatalinga kina vitina ipe. Bula vinaka wakandu ni vinaka tikane vikimdo and single level nikua sa kavi tiko vikito Amerika single level tiko baka mai Sanagori wakatalinga kina ve mesa ke Talamboko nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai lo toka na kavi nikua iyo dina sarai do sana wakila tiko mai viti na batambata sana tiko wakila tiko na batambata rongo tiko na madasa wati nindua na kando tani na batambata era wakila tiko mai viti sara kongaya na tutubi na sulni katakata endando sianga ni namaka ni nangandrevi mai viti sangandrevi tu e nangonongo ngona bibi so nindraki global warming da wakila tiko sarni wakila italitunga na matangali batambata konda do wakila nda kaira wakila itunga na banua kardo wakila kina na winter na sama watuya dombula vinaka melo toka bula vinaka ndi mai ko mai savai vinaka wakalevu na sema tiko mai na singalevu ni ko wakatala kina vembui seni seranda kua Wakambula tukana vikim roki tukai, bula vinaka waisea bushanti. Vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakambula talitunga ni vi pet, mai na Hidden Paradise, sisa. Tau bula vinaka mai sabu-sabu. Bula vinaka waka wasaki, Andi Victoria, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Wakawasaki, bula vinaka Rusila, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Vitalina Langi, nimbula vinaka, wakatalanga kina vituranga na ita, Josh Rocco, wakanuni vinaka tikani vikimdo, and na singalevu nikua, sena kavi nikua, au kaitingo na singalevu mbelete se kata sartunga na singa, vikito ya sanango, ia wakanuni vinaka tikani vikim ni kede na venga ravitu, na vebanoa ni venga raviso, vebanoa ni takadaka iso, na sivu ni wai, vikim ni talanga na caregivers na non-ranga ravitu na tambang gase, kaya na tambang one, wakanuni ni vinaka tiko ninda na venga ravitiko, na singalevu nikua, ya kavi nikua, and no matan renre.
Nungu chisu nungu vanua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nada masara mata me bule kena dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinanga sa nakakira ni tuta na katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga nga ya sala ko mana check. E senga tale ni bera, senga saranga ni bera palilai. In time saranga mai. So tan tele warga tele tunda warga. Ko tongo. O saya lo wa bengo pa binaktak. Na kambani binakang ko na heritage link. Ni Mona bina kasaranga senga tele into na kaya wakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog ni tuta. Kame so mi na kila kena timbe na vaka. Sen tu kena ila buli waya. Minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri paling bula. Kaki vai kar pada bodo na insuang. Baya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so muna claim na lo mena rusang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy ngaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo phone na telefoni. Text mai kina mas saiwa walu-walu bandua tolu-tolu walu lima e na kena itutugu matelelay. Wakai lavo e na bakarobuka. Radio Mulan do Vata San Francisco. Me kauti kanta vatamay. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na narao ka lang nga nitos na siya na kemisau, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kina bunga tala na nonda programo baro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni baro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singile ni baro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena baro muka. Rangodi kina na nonda ibaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Andre na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Bulando Vata me kauti kanda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Metini kina mate sanangai oti Isa
munitikona bosa-bosala sutakia ubakawasoma Isa inongundia anaserengani alaga Nonda bevosa tivei vasati Metini kinamate sanangai Oti Isana daura Vinuku bula-bula Nomu iteki-teki Tunaseni rasibula Nomu wai-wai Nakaloni bula Nomu ibinibo Daimani nakoula Nonda bebasa Tivei basati Metini kinamate sananai Oti Metini kinamate sanangai Oti Totoka nei tavi se roi arto mai. Ko tiki anda tika ni waka malua nei kavi ni waka rombukan tendai nei laulau ni marika na kete waka nuni vinaka tika ani samai potongo e ona na miniti me vana kaloko nei kavi vinaka ni waka rombukan tendai liusara na kai tawana tika na nanda programo nei kavi ni kua wa tika bunu tika na madhawa moniti ni madhawa ngangoa na nanda BCCV weke mnio ni na via wake tavi tika me kena se mania se vurabura dhawa ni se ama tika me kena raoni ni wake tavi mai na BCCV Siviengo, ngan revi te ngā moni kila mai se porokaramu dhawa endo wake dhori tiko se ndandorongo dha tiko ana singa lotu lewu na dhawa na edha ni porokaramu karundo mai vital no tiko kina onga se ni vuli paulangere tike tupe rundo mai vital no tiko na via kavi ni lotu lewu onga nrewa ngā miu kila na dhawa na edha ni porokaramu vidha na kaloko endo rongo di tiko kina na vital no ya wiki moni oni sembera wakandua ni rongo adha na vital no ya usare tike moni moni ngai sikova ya ni na neto YouTube channel o ya na radio bulandua wata and a YouTube beautiko ni kina na vi porokaramu so endo rongo di tiko and vi singa ko ya roni ni na rongo di kina na nonro porokaramu rondo vi tala no tiko kino gasini vuli polangere tike ratu pedeli na novo vidana kaloko ke na yada ni porokaramu ya nga ongan reva ningai mbito mai na nomuni so ni taro me beautiko kina na edha muni kina VCCV na kato wakarutaki au ya me baleta tiko ngana i dhobi ngai madhala tiko na idhobi and singa sa ndingi tiki na yado yana ka otio tini singa ni madhango bambota na buke lulu mai ngo buke lulu beke to Amerika lo tulebo beke mdo mai biti na madhala tiki na de sana kalunga tiko kana ngai waka matata tiki talitunga ni kina na idhobi membaleta tiko na VCCV ya ni koa dona vitala noa ke rona mai vitala no tiko ni kina ke na dona ngone lewa ni rukua mbenga ninge na na makitiko mai ke rona mai vitala no tiko ni otina lima au nanuma ni vinaka ni mekirona bebetal no ayani ka raoni na beba kararama takitiko raoni na beba kongeti tiko sulia talitunga ison vakasama so beka na kamenta na andra vitukina semania seburbura davanga oni sema tiko mekina au siretike mnini na nama kitiko mai ayani otina lima ya ndona ngona leka ngoro ngodi tiko kina no de wasininga ona kando vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ninge nana maki tiko makina. Ngona matanga ngono via wakambula tiko kina vikimdo ke de sara na sema tiko mai na kavini ku ambula vinaka mai tau obi vose langi, ambula vinaka ravu toke langi, ambula vinaka talevu, wakandu ni vinaka tikani vikimdo mai mba, oni taka ni totoka to nanraki, erto wakari taka tiko mai lutoka, ni endo sa wakila tiko nanraki ni winter, wakatava mai mba, wakatali tiko ngakina, wakandu ni vinaka ni vikimdo, wakatali ngakina vi tikiko tuai, vinaka wakalevu na sema tiko mai tikiko, isei burubura da mbeka
ni sema tiko me kinangori. Wakambimbi talitungana vina no miongo we kemundo main Gading Road, mula vinaka sista, Buifong, wakatelinga kina ve Steve Murphy, ke bakau ni vangar silini tiko no moni matha mbalabongo ni ve tartarani ve Steve Murphy, solia wali tiko kwa $5,000 na moni matha ngo. Wakambula talitungana ve Emi Sauletha, ni mula vinaka Emi, vinaka wakalivu na sema tiko mai vuni sea, na kavi vinaka ni wakarombuka dendai, wakatelinga kina ve Bilson Suwai, naita, sandende ko ni ali mai, onu itaka ni oni mbula vinaka tiko, wakatelinga kina ve Akisi Vaningi, vinaka mbula vinaka Akisi, mbula vinaka Ali Titu Indraki, wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo mai Petaluma, sengatalinga ni ngole dhavi tiko na Serengo, Samuel Lambiu, Rambuli, ve kemdo na sema tiko ngori, mai Ndawa na Tewa Bay, wakatelinga kina ve Wati Kei Tamani, mbula vinaka Lesi, wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo mai Sacramento, wakatelinga kina ve Nongo Maramatau Emily Dean, wakanuni vinaka talitunga yani, ve na vanua ni sema tiko me kina, ne kavini kua, onu itaka ni mbula vinaka tiko, wakatelinga kina ve kemdo ke sara na tiko ngori mai na Gading Road, wakambimbi tiko ve kemen rau Lucy ke Sevuloni, mbula vinaka.
Nada masaramata me huli kenen dono no life insurance policy my be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamagal siya nga ya, salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So ang taliwara ka tala tunta wala ka. Kuwertongko. Kau saya lo buat bingung, kamu bilang tak. Nakambani bilang kan gua na heritage link. Mau na bilang sarangan, sangat tali itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena, pakan nak kena pepo work itu tak. Kami suami, nak kira kena timber na faka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Menjadi samu kena kisi, dan marong kena ngona mojuri paling bul. Kaki saya kar tak kondo na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dono nga, so muna claim na lo manirusang bul ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina was saiva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itu matelelai. Ito binunggu tadi kena hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dabo ningelai taura na hepatitis B test na mata usaw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kambi bikina manilin dikebi tator na hepatitis B test. Litar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Ratu na sala mirani lele kina numni bakan taga na liba-liba ena numito vale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru taga na program semni somi kuiko girmay ena ono rua ono saiba dua dia ono. na
Daviti, ke ngasini vuli paulangereki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu levu, vei mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa levu ni vakaromboka, vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua vata, San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Ana radio mbula ndua wata nei tavi se roe asa mai. Se vito kina ngona vai na tini ka 5 na miniti wakanduni vinaka tiko ya ni se venga na vanua ni se matiko me kina. Na kabi vinaka ni wakarombo kandendai mo ni madhamba lawu tiko ve keto Amerika wakatalanga kina. Ve kimdo me biti wakanduni vinaka ni nandua na mo ni madhamba lawu vinaka. Da waka yang tak vinaka na
Singa ni pakadhangi na singa moniti, ke tau sa wakilata ko mengo na katakata ia siya batang-batati nga, ia satu toka tu, rto bakarita kati ko may lau toka ni ndo sa wakilati ko beka na winter, ia sa wakanui ni vinakati ko yani, ni rango vinakati ko yani ng bioliba ni radio mbulando wata, na kavi vinaka ni wakarombo kandendai. Me bakawa bakarita kati ko yani nandi wasiningaw na kavito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandoma to San Francisco na kauti kenta patamay. Nanda ulu tanga tiunga ni kua, leka sara i kambimbi menda na vital no tiunga kina, se mena wakarita ki tiunga yani me rawa ni dana na numa tikina, balete ni ukila, so ngona enta sandu tukuna ni na COVID-19, enta sabu turim beka na rongo da tiko na COVID-19. Ia, matai manda ubia waka binubinaka tiko kina Regional Pacific Islander Task Force, nonreto wito kwani, kamai vidivina ka tiko kina na nonda wata ongo na radio mbulando wata, kaliu talengan na vi songo tali so na vi tambana nimbula so tondo vi se matiti ko mai kina na Regional na Pacific Islander Task Force ia endona ka tondo tuta ka tali tunga wakalevu na vi ka so member leta tiko na nondambula koia ni kua mai to na numa me ulutanga tunga ni se mena mai wakamadala takitukani na vi ka so member leta tiko na endona sanda kila tiko na COVID-19 roninda kai sa mai o timbeka na COVID-19 ia era wakandi takatiko na kenandau ni sengani na beauty kanda na COVID-19 go enda sana wakilatu endona kaka wakatokaitiko na long haul COVID-19 se na long COVID-19. Dapat ramanda na long haul COVID-19 se na long COVID-19 go okilani bunga weekenda na satu weekenda na COVID-19 and rawa ni na wakandi nandina taka rawa na dua watatiko kena wakanana nungo ni go esan dua tiko na kana COVID na long haul COVID-19. Dapat ramanda na kena balo ya se o na kila wakadawa itiko via na long haul COVID-19 se senga. Okilani o kenda to na satu weekenda to na COVID-19 dina ni toronika ni sa wotie sa senga ni to weekend to tiko na COVID-19 ni sona ngona e to na wakilati ko e sona ka me baka na nondo to na senga ni rau ni na kilati ko na kakana ni kakana na sense of taste ke baka to na kania bango na kakana to na senga tu ni wakilana kene kana bakanga ni dando mate taka ni dando to bi mate da senga ni do wakilana na kana ni kakana ya indo na kene wakatakile kila ni long haul COVID-19 baleta sa mai oti to sa mai to bi kenda to oti na COVID-19 to ronika ni to sa bulung talitiko ya e sonangona tona sanga tiko ni wakilana i kana ni kakana. O iau, o lewanangona o sa kana tunangonongo, sanga tu ni o sa wakilana kana ni kakana ia sa kongaya. Da sa kana tungani sa alal na kete, senda rea ni vango e pakawurei tu mai ni re ni kakana, kanda sa kana kina, ia na nonda do wakila menda male kata na kakana da wakila na kene kana e sa senga lewanangona e sa senga ya ndona kene wakatakile kila ni long haul COVID-19 o ya do tale na sense of smell kila lewanangona enta sana siang nimboida rawa na na siang nindamboida na veka so enta domboida tiliu sa sanga tu ni namboida sena loss of your sense of smell ya ndo tale na kene wakatakile kila ndo tale ke wakao na wakila ni o sa kala na bubu wakailiu ni ambera ni vito bi mai na COVID-19 turu ni kila ke wakai to kila sibi ambeka na bata se ndo ambeka na kai to kania do wakame kawa ki non tui chilo tinga to sa mai teko bubu tu teko bu sartonga kiana bubu sa wakila tu ya go ni sa tobi COVID oti e sona ngona wakame da sang sartunga ni ronika sang sartunga ni wakame bale da tu nga bango da kinda tal santa iku sabe bubu sa wakame dona kai e mila mai no chilo sa teko bubu sa kawa mai no chilo sa teko bubu for no reason ya ndo talena keni wakatakile kila ya senga ni wakanduanga na nomo na bubu tiko ya o tiakila o bambo tabi ke mundo se vikenda na satovi COVID-19 o tinda na kila tiko na vika ke de wakamadala tiko ndongo ko ya na chronic cough do tale na kene wakatakile kilo ya ke nando tale na wawale
ni wakila na wawali se senga. O ia waka o sakai o moade, leo nungu moade, o kanavinaka se senga, o sa wakila tunga na wawale. Ia ndua na kene, ndua talanga ni wakatakilikila ni long COVID-19, Ia, sena long haul COVID-19. Sa nangone sa may kalawaka sa may dola kina na vila ko yaki, sa may lebu kina, sa may leilai, to so mati ko na wili-wili ni leo ni vanua ka tawira na COVID-19, wakame sa kena kio sa o tingo na COVID-19 sa senga ni dona kamenda loma lenga taka se menda na nuinga anga kina boleta ni lebu be kenda to sa dhula and dhula ni tataro vini COVID-19 ia o tia sangai laku tiko mena vital noa ni waka dina takitiko wakandi takitiko ni so endina ni rauni kaina ki rauni ndakai ni sa o sa otivia na sa tuvia na COVID-19 sa oti. O te atu sange me wakila tiko na wakatakilikile so ko wakamadhala takai ni ongo. Ia sarangai senga tiko ni kila na vuni wai o ira na dau ni wakandindike na ngoni sala da vambeka me rao ni kila ke wakaindue lako ya ni tuko no e wati kongo o sa vuvutunga o sinkila na dhavasarma e wakavuna tiko na nungu do wuwu ke waka sala ka ni ngor sange wakandita ka ni sa tiko endua na kene wale sena na gauge au senga ni wakasamata rao na vosa mi wakayanga taka na vosa wakaviti e konga ya mero ni wakandita kikina ngori na long COVID-19 sena long haul COVID-19 se senga se o iko tovi mate nga se o mate taka nga ndio na kaira sange kota dake mo irango sana vati kongo ke wakaindu e lako ya ni lilurai o tovi mate o wakila tiko indona wakatakili kilango ka o wakila tali tiko e sota lena kalam bimbi mbeka ni ango se o wakila ni sa muistu mbeka ngana o lumu na wika wau ya e tiko indona wakai with tiko it's like a point system ya na kair tu wakaritaka tiko mai na dauni mbula dauni wakandindike wer na vuni wai sana tiko butake andona point system ke waka o kai ni kondo wuwu kawa na nomi tilo o kilani senga ni mbata o kilani o senga ni o te mate i o wakila tunga na bubu ya roni e watika okay that's 8 points e watiko ya na kene lako ni kena wakandita ki ni ndua e tiko wana long haul COVID-19 se senga o nitaka ni sambu bia matata toka wakalilayo ya na lewu na ngona e na kito na vital no tiko ni kena o nitaka tiko ni nandua na singango kito na vital no ni kena ando me na wakalisilisi ni mbula me na mai wakamatata takayani dinanga ni na rauni na mai wakamadhalam bekani wakavawalangi wakatelanga kena virtono venga ravitiko and Regional Pacific Islander Task Force ando siama tiko me kena na urto na ando ni wakandindike na walimbula e San Francisco se na UCSF wakatelanga kena mai na Alameda County na Sonoma County na vi county vi vole kati na vi sana ngobi kenda to na vi area erando venga rabikina ka nando na singa kito na gemi vital no tiko ni kina tiko nga na vi counties ka waka madala taka tiko ni ngo au vi toka ro tak nga ndo na vi sureti ka sambi tiko ni sana chat group sana vono vital no sambi tiko ni kina na tikindua ni vi sureti membaleta tiko na ngo senge matei tiko ni ngone wakaiduri kina matei ni ngone wakaiduri tiko kina na Fijian Health Ministry Fair. Senge mateni ngonongo ando wakaidur tu iliu ia membaleta na bula raramba sen leoni vonua raramba dui kai ia go wakatamba kin dua saranga weekenda na itoke kanda sama i wakaitiko ngo Amerika weekenda to California go senge kena isevu ni Fijian Health Ministry Fair kana wakaiduritiko e ka tinika vitu ni singa wakaruwai ni ka tinika vitu ni singa ni vula maingo na vula tune e na wakaiduritiko mai na Recreation Center Sonoma County Recreation Center Petaluma Recreation Center e na tolu rua saiva North McDowell Boulevard mai Petaluma Teko butiko ana tinikando na kaloko na mataka kina tolu na kaloko e na kavi. Au sureti ke moni ngole ani kina. Gase ngone, i leo tangane,
ni ngole ani kina ke o ni sambada tu se senga ni ngole ngani kina tiko na pepa se senga tiko na insurance se senga ngona bono binaka mendali tiko bu me kina ke baka eronika na li tiko bu vital no te kina na no murau ni lo rai baka buni wai vitali mandanga i senga tu na no mu insurance indona kaya indo baka me baka lati tiko ndo baka tau taka tiko na nondali lo rai baka buni wai ni tiko na nonda baka sama senga tu na nongu health insurance au senga ni rawa ni na le lo rai baka buni wai ya kongonea au bisuriti tuka ni kinango and bukonreto na Pacific Islander Task Force wakatanga kina na kena niveau na sangalotu na kena niveau orto na Petaluma Fijian Ministry wakatanga kina virto na Petaluma Wesleyan Church. Da songo lote tolongoa sama indua batatiko na songo baka merto doko batatiko na kena sangai meto ia butaki ndo ni songo bango member letter sartunga na nonda ngarabi na kawitoke kaibiti kanta sama iwa kai tiko na vanua levungo Amerika lebu weekend anda sang tu ni kila ni tu na wekai so rawa ni dabu ke kina rawa ni ndabaka yang taka dona bono ondo tukuna tunga na bono andundungo o California kona bono benaka ndundu menda mai tau ya bukina tikona pepa se senga ke rauni ke onge via la tale na ndo tale na state ya mai tiko bo mai tau ya bo mandanga e California ndina ni ndo ke na ki tu e so lebu ya na matangali venga ravi e tiko e California senga tale ndo na state e toto wata ko ya vi sureti raramba tiko yani ke na Fijian Health Ministry Fair na vakaiduru tiko na vakarawai ne ke tinika vitu ni singa ni vula tune teka butiko na tinkan dona kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kavi karto na tiko talanga kena na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan Church erto na vakarita ke daka ni linga talitunga kena na itukutuku ngau turara tiko ni erto na kena turanga erto na laki vakasanga na barbecue ke lasa na ngona dando kana barbecue wabo kitunda senga tunda do dindivitu na barbecue mai viti koya o vesureti tuka ni kena moni ngole ni kena lebutal na ka menda na laki maro taka wata tukina na singo ya wakatala kina verna ngone levu na idhobi na soli wali tiko ni ngole ani senga ni dona kai so mer tona tiko ni kina na Jewish Community Clinic tiko talanga ni kina orto na SF hepatitis B free orto na tambano ya o sando baka madala taka tiko yani na hepatitis B wakatalanga kina orto na tambana ni cancer, na cancer screening or na colon cancer, wakatanga kena na breast cancer, kena matangali cancer taliso, yang na cancer ka lurei tiko baka lebu be kenda na sengwalinga be kenda ni tuke irtalanga me na be mata ni tu taliso na wasa Pasifika kanda sama baka tiko tiko Amerika irtalanga me na mata ni tu baka Asia keira na ka Amerika lolo kenda go e kuni baka lebu be kenda na matangali cancer e ruango na breast cancer wakatanga kena na colon cancer koya ubisiriti tuka ni kena ningole mai ndale kisote yani and singa baka rawai ke rauni ni redara toka na muni tuba ni vula mai ango wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vula tune tinika ndo na kaloka na mataka kina tol na kaloka ne kavi to veto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force Radio Bulando Vata wakatala kina orto mai na kena niveau orto na Fijian orto na Petaluma Fijian Ministry ke orto na Petaluma Wesleyan Church waya na tune na ka tinika vitu ni singa waka vinu vinaka tiko ke na songo ngoa na Regional Pacific Islander Task Force na nonreto vito koni tiko ke na Radio Bulando Vata. Ongo na programo Warotaki na Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bulando Vata San Francisco na kauti kenta patamai. Ira sera katarabangoni sa mai sivitongona vai na rusanga bulu kadhiona miniti o veva kambula tiko kina ve Kevin Valu ni mbula vinaka Kevin ni sema tiko mbeka mai ve vakatalanga kina ve salo te sika yada mbula vinaka marama night sandinde ni mbula vinaka te kiko le suma vinaka vakalevu na sema tiko mai na akavinikua vakatalanga kina ve turanga na ita Bilson Suai mbula vinaka rabu toke langin rombula vinaka talevu mai mba vakatalanga kina ve simeli mbola vinaka vakalevu na sema tiko mai na singalevu nikua sime sati kumbega maybe wakano ni venaka talitunga ni ve serro pepeli a vitu venaka na sema tiko mai na kavini kua nimbola venaka tikiko tuai
Vinaka wakalewa na sema tiko mai. Emi sauledha vinaka na sema tiko mai na vunisea government station mai Kandavu. Wakatel ngā kina ve kemando na ngāndia tiko ngori mai na Peeling Road mai na Sinu. Bula vinaka lelani ravatu. Wakatel ngā kina ve Fusi Tanuko. Wakanui vinaka tiko ane ve kemando mai Balilevu. Wakatel ngā kina ve kemando mai Nandawa. Mele bula vinaka ka nui vinaka tika ni wikim rau ninro maro taka tiko na singa wakarawai ni kua ke kim ni ke sarna sema tiko mai lewu tiko mbeka na oso na buku ni kena maro taka tiko na moni madha ambalawongo.
ronda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singalevu ni vakaromboka ve mundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama Wakailavo ena vakaromboka Radio Bulan do Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka longa binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. ena rao kalanga ni tosna chana kemu isau me bakana i vakatanya ndayende ni nomutungu Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tala na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemundo ya Amerika. Do na kaloka na singile ni waro wai vi kemundo mai viti. Wakailavo ena waro muka. Rongodi kina na nonda i sala na kenandao ena vika wakailavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Isando umbulu binaka. Dosan gay toki mai. Endo binaka do bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu tokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilibori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na voka nanalu. Voli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareng gona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E voli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boila loma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemundo we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemundo we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulan do Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ongo na Radio Bulan do Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Rui mosi veiau Nomu bosa ni tatau Nanu matu Rosini utomu duambau Nate makini elomu Mai kaboro na utomu Soli sa mau Mai levuka o balau
Seorang dimulailah Namun dan namun dina Diusah Jawa mai Dali non taru bekilai No muguli kondomoni Sotarui mosi-mosi Leka-leka nangauna Auloloma begarua Leka-leka nangauna Auloloma begarua Leka-leka nangauna Auloloma begarua Tatokana rato e tavi se roiana ngona vo group mai kouti kenda tiko ane wakamalua na kawine wakarumbuka dendai na moni madhango wakadoni vinaka tiko ani se venga na vanua ni se ama tiko mai kina kota listali tiko na nando wakana nanu da sangei tumbu thaka mai sa andarongo da tu na domon rato na ilawalawango na ngona vo group mai ronga tiko kina nando mo yamini a singona vo se ndo kila italitunga ne ada YG sa mai beauty kenda toka na turangongo ia mai vonga toka nando mo na radio mbulando vata San Francisco. Me kouti kenda vata mai, hana kawi vina kani wakarombu kandendai. Moni madhango, o kai tiko ani moni madhawa mbalawu tiko, moni madhawa langi talitunga, wakambimbi wikimdo mai witi, maruta ki tiko na sukuna day. Ka tiko butiko na kena maruta ki mai na singabu ke lulu, Ve ke muni o ni sema tiko mai na radio mbulando vata. O ni sana reida tiko mbeka na nona lei wabu ki tiko ratu apakuki na novo. Lei live tiko mai e na korotoranga mbau e na buko ni e na anu turanga mbau. Wakandondonu te keo tiko mengo turanga na anu turanga mbau. Wakandondonu te keo tiko mengo anita. Ia, na anu turanga mbau. A mai a le wawo ki tiko kina, le wakasara te ki tiko mai kina, se mati kianta sara tunga ni na vika e adu tiko. Na wambota na karua tiko ni singa ni mbose lewo wakaturanga o kukina novo, ningai o ke lani scroll sombu mbeka na radio mbulando bate tiko kina na nona video ka le wawo ki tiko le wakasara te ki kianta tiko totoka na vitala noa le waka muria le waka edora tiko mai o kuki na singa lotu lewu. Lutu lebu be keto ia buke lulu be keto ni bosota ia na singa talanga mai tiko buta ki tiko kina na kena maruta kina sukuna day totoka na kena maruta ki tiko na mbaki ngo baleta ni ndua to vaka na madha na kena maruta ki tiko se na vaka na numi tiko ni singa ni na singa vaka na numi tiko kina na toranga ngo ratu salala sukuna kau wambauta na noa ya andola tiko kina na museum o nui taka ni unia wakanga taka vinaka na kena andola na museum e na noa wakareita ki tuko kina na vika so me wakana nona isulu na nona metali ka waka madala taki talitunga kina na kena itala noa wakareita ki tuko kina na kena itala noa na turangango ia singa moniti veke mni na senga tiko ni matata veke mni dawa na ado tiko na singa moniti dona ngono vinaka ngo ni ngoleani ni li sarasara kina tona tai ambi tiko mai na flea market laksarea ke na rara lewu na Albert Park or tona na matiba ni bosotia or tona matangirigiri se na matambani ni mai na Canberra ni mativalu ka wakatalinga kina or tona visa na Fiji Police Band ke rito talinga na matangirigiri se na matambani ni vale ni bebeso se na Fiji Corrections Band or total ngaya kina Navy Band tona wakaitawi ngondo na tamani tayambe na wakaidur tiko ya mai na flea market ngole sar tiko ya ni Albert Park kan ngai laki wakaidur tiko na songo na rara lewo Albert Park na bulangin dokai tiko kina na turanga na Prime Minister ia
na kai tali ngā viau na nogu waka mure tiko na itukutuku e bitiko mengo ni na waka i dhuri tiko kina na vi ngito e so ngua na ngito kanda so vikenda da sembera ni waka i tabi waka ndua e na ngito ngoa da sando rongo da tunga e na nonda viti ndua viti rua sando dorongo da tukina na kia na talno takitu na matangali ngito me waka na vitinga na vangingi moli ke na ngito tali so ka rendo ngito tukina uira na nondangase ndau kilaita ni tukina o kianta na i tau keisi o kenda na kai viti. Koia, o sereti kem ni, mo ni ngole anu ve kem do mai viti, kem do na sema tiko mai ngori, do na singa venaka ni ngande na singa moniti, lebu sarna kai na waka i dhuri tiko kina. Ka wakatal ngā kina, ve kenta tō Amerika, ve kenta Amerika na wuli oti, e na ratu salala Sukuna Memorial School, waka i dhuri tiko ni mataka, na nonda tō sota se na mbose waka mbaki, Annual General Meeting, me vendo nui tiko ke na kena maro taki tiko, na Sukuna Day, wambota ni dona porokaramu vinaka er tō sa wakaru takatu, na leo ni komiti, ka wakaru takatiko na presidenti ni songa ni wuli oti, na singa moniti, nei tā Joe Toka ki romai veital no tiko yani, na iwasiningona na moniti ngā singi otingo, wakaritaka tiko koe ni sa vane mbaki na nonra tō value taki woli mai ka sa kena ngonongo me mai dua mandakina na visau. Koea, ke wakao ni via tokona na visau ni ngoleani da living dingdingi na singa ni mataka e na dhiwa Ross Valley Drive o ya na nonra tō walni lotu na holo ni walni lotu ni Wesley mai San Rafael. Wakaidhuri tali ngā kina na Honor Foundation Seafood Broil ke wakao ni sanga tiko ni kila ya na punua batanga o ya e na wakaidhuri tali tunga kina na nonta songa na songa ni buluati e na ratu salala Sukuna Memorial School e Amerika teko butiko na songo e na be mama ni tini e na mataka ni mataka. Sa botongo e bitu na miniti me 5 na kaloko e na radio mbulan dua bata usariti kimni e na ndonango na leka ngango kiro na me vital no tigo ni kina ke na ndonango ne leo ni mbenga rukuni me mbenga na mai tal no tigo ni koe na vika soe lakuduruma o kila ni ngoe ndona ka e taraba ka leo na nonda di mbulan ni matubu bali weekenda na sar mai tovi cancer na tinanda na tumbunda se na tadinda se na tuakanda ngoe ndona e tala noa ena mai tala noa ni kina me wakani a lakuduruma mai na vika soe lakuduruma mai na vanua la ki laurei kina le ki ngarabi kina wakabuni wai ke na vanua ka samitiko kina na kavisaranga ni kua. Nenge na nama ki tiko mai o e ani o tina 5 e na dona ngona leka ngango i na ngona manta ngango na via wakambula tiko ani kina ve kem do na sema tiko mai venga na vanua ni sema tiko mai kina wakambimbi tiko ve Chosevata Daveta. Happy birthday Chosevata saya doba tiko mai ni kua nei ka rua sanga bulu ka tolu ni ambaki ni na mumbula bula vinaka tavale waka nuni vinaka ni na vunga tiko na nomu singa vinaka mai muri. Pea wakambula talitinga vei Tomu toka ilangi, happy birthday Tomu, happy belated birthday. Sama sar tiko mai Campbelltown, mai Australia, vea wakambula talitinga vei Cheli Tambuan, rombulan na vitinani, ambula vinaka turanga kai, sikeli, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, kau na vea wakambula talitinga vei turanga yanu, mbula vinaka Johnny Kisno, vinaka wakalevu na sema tiko mai, mbula vinaka Neila Chiletanda Veta, mbula vinaka Timothy na lotu, wakatal ngā kina vikim do na sema tiko ngori mai Novato, Anna Rose Hoyt, wakanuni vinaka tikani vikim do, Kevin Valu ni mbula vinaka Salo te sikayada ke tikiko le suma. Wakatal ngā kina buana dona nungu favorite turanga nei tātalenga, Bilson Suai, venga na vono ni sema tiko mai kina na kavini ko Bilson Suai waka nuni venaka tiko yani sandende ko ni ali mai via wakambula talitinga vi kamni ke sara na mangu sa tiko ngori ana kena garavi tiko na vi songo so ni maro takatiko ana kena maro takitiko na ratu Sukuna Day vi kam do talanga na wambuta na venga garavi tiko ana yani anu turanga mbau na kena samai waka davari tiko na mbose levu waka turanga vinaka na venga garavi gome na nomu ni talitinga. Sai viti lomani na novu manu
ena Vagarobuka, Radio Bulan do Vata San Francisco, me kauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract death. E na rao ka lang nga ni tos na siya na kemo isaw, may baka na ibakatangan na yan din ni Nomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloko na single ni waro ay vi kemundo may viti. Wakay labo ena waro muka. Rangodi kina nanonroy waka sala na kenanda ena vi ka wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Grazie con sala mirani lele che non mi bakang taga na liba e non do vale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaro taga na program semni so me kuiko girmai en onurua ono saiba do dio on. Ei, nada be kumaro takatiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere wala mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kauto waka tapea. Sa tumu matanga na numundrang ay siya nga tunan ng tupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito okay kanda sa may vagay tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, ena kenay tuku-tuku mataylalay. Yavalata, deo nanggay dalata, ena Radio Bulan Duavata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula, may wei ira na kenandao may natambanan ni bula so, nasi na puniwai. Rangodan na bana kaloko na wei kabi ni Tu City, ena wei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance, kanga nitikian na kaiwiti Amerika. Pasibitongo na 5 ono na miniti ana Radio Bulan do Bata usariti kemuni ana dona ngona leka ngo kero na baibai talano atukani kina ke merwali silewe na ngone leo ni mbenga rukua mbenga na veka so ela kuduro mamai ka kero bakambauta ni na bebu kisar bakaliebu beba karara mataki beba ka ungeti talitunga na kena do bakaduriti kono bi talano membaleta na cancer na nondo matubu bale ana dona ngona leka ngo Sibitongo na 5 ana Vito na Beniti. No,
Ana radio mbulan dua vata mai beba kamaro tikitiko ni avi kenda o irana ortono vonga ke munia na kavi vina kare wakarombo ka dendai sivitongona 5 na tini ka rua na miniti e me wakaua wakarita ka tiko ni a ke rosana mai ke rona mai vital no tiko ani ke mero alesi lewe na ngone lewa ni ruku ambenga na non itala no tiko memba leta na vika lako duruma mai na vanua e la kinga ravi kina wakabuni wai ke na vanua kasama i tiko saratio kina e na kavi sarangani kua o sanga tingo me moni reivi kua talenga bula vinaka mere Bulvinaka una, bulvinaka. Isa bulvinaka na nonda ni barong tiko mai kua. Au gusto ka ningo i Sacramento, i Amerika. Sa kinda ba community ko na kavinak kua. Nakwali buna na sila namningo na muni mai torotok kina nong kitala no na kavinak kua. Totoka mere. Ni samai tingo i Sacramento. Singa dava ni ado mai kina wakaleka sararo ni waka talno takamanda na wuni na munro lako mai Amerika. Nakwali buna. Au tiko mai Amerika na mada sauti na ikatin kawala ni singa. Kero ngole tiko mai kena nganengu, kena maram na otina. Keto ngole tiko mai nandona vembulu. Mai badingu tiko na tamango na mada sauti. Baka tiko tamango i Sacramento na edano elixir watu. Ni sabi kemni na kilay ko mbeka turang ni mbenga. Ro baka tiko kena tinango i Sacramento abadingu na mada sauti. Karabi may vembulu kina kena nganengu kena otina. Kita se mai tiko ngango, kita se warak tiko se da madala ni tostoso. Se kami da balay na tiko Amerika kana bi mai kelem da kabakan dua ngilo rai tiko. Ia totoka. Senga tiko ni se matata na i tostoso na ngonongo. Ia mere ovi aku tiki andaru le stale kena vida na vula, vida na mbaki sauti. Au ke la ni au atali taka wakalewu na vika o rongoada na nodo tu vital noa na mbongi ni singea. Kau na numani na vinaka mendoru mai vital noa me raoni na rongoada talenga o ira karandou sema mai randou muri e voli mai na radio mbulando vata me wakani ndou mai vital noa taki na vi ulutanga so. Me vewa ki tiko, vewa kongeti, kanda ke la ni se mani ke la e se burabura dawa enda tukina na nonda i tala noa e toto vata na vika enda lako duruma e toto vata e na vunga sara na ngaunai. Kau ke rea mo tala noa takamanda mere na tobi mate dawa, te kupupa ka dawa, ke lava ka dawa ni usa tobi mate ke na vanua le ada sarakina le ngarawi kina wakabuni wai. Vina kauna. Eu tiko mai viti au ngas ni buli tiko na secondary. Au abingarab tiko na Xavier College memba. Namba ki Ronaldo lurus na kandua sa kando bakilati ko ni weekend na marama da tu weekend tu na mate baka na turin ramba lavo. Ronaldo lurus na kando sale si lambasa. Au kada ni lambasa na bule preli. Sabaka santo ten sarna ngongo na tu mate na turin ramba lavo satu rio sabaka sa kuko sarna. Santo tani mai na kena laku-laku sabaka apaka tal na balut sabar baksarna. Ata basarna nang na mata kalele o sasanga mo laku korni bule o sasanga niya de korni. O sa may rembo tiko ena ni tomate ni balik o di baksara ni bal nimbula. Sa da ni bal nimbula sartong kile bakan dikap na kunuway na bimbini mati ko o sartole tuko na niya sa cervical cancer. Stage 2B. Ang ya lore tu ni tu baki ni bulan da tu kina ga indo weekend nge tu ni weekend mai bit ni tu weekend na kansa. Na bulung-bulung ngauna sa tunga na batin bulung-bulung. Nanda baka nanan sa di diaki. Sa ndakilanga kenda sana mati. Pero na wating ko na turang nimbo. E ono tingo na rongan. Asengin kan ibe wal na mating ko ni sa tukun ibe ono matingan kalak manung baka nanan sa wala bernangon ni kapkasana. Hindi na. Arto sabing karabin na bunuay sa arto ko na biyo na matay ng gudurian na iperil na baki Ronaldo lurs mo karuan ng baksaut. Arto sa to ko na kunilang hanggas ni buliti ko na bing karabi ni roning karabi kin ni roning wali balang na naling karabi kin.
Sulbi oleh na option mulak me Amerika selak Australia se New Zealand ya na matin tu obite roni bukian nanta bingkara bak mate bunua ina be tondo kebiti ya na sulianga bana balimbula solile tondo mani bidra quotation angoliani na be matin tu solile tondo na quotation ala ko ni India amain dapat tokain la bule perel me warak na ngongole perel le bulo me le chune sang bimbi tingana mat salah kula kuna ngono sana no mani sana leng sana bagay so ngono dana mataklele usata to bertuno bitaman sakila na bimbi ni mati satu biya usana kotiyo le sana dabo kina ngumpula angay tatau ti kuna sinto ko ya le mataklela ya usa singgeyan awa kambal tu na nanunggu bakas sama saranga sabak mateo na singa usa singani yan usar ngot tinga ni reabal tinga ngwan sarlay buli sarbaro merlay buli usa singani yan ram sabang karni tuta sabang karna wai bangkarna temat mer may mas yula kiaw rono tini rongelak may romay mas tinga mataklele ya Rawili ka nga biyo na voltamu wili tinga usanga yan ramayo bakliyaw sanga lua sanga induri au ngunti wana bula nunggu struggle ti may biti na to mating ko na sa Gor may kol sarang lambasa. kinagtete may lambasa ngo palimbul may lambasa udur baka diwa ibal ni bula basta nga bulka diwa na paininra lakbiyaw asa ni do na bingarabi membala tanan ko kian sa ronir tong garabi lambasa nirto sa banini tinga mo sa nakoy balan karena toda kabar to sa monita takwal tinganan ra na blood loss ko elak tumo biya sabi ngo na kita nga guru sa lak tingan na blood transfusion ando na kabang ando mula Yesus so mita katinganan ra yesenga ni dakai me se nende nan ra iyo me meronin ko tatani na mate se mengarabi na mate Usas ni ko tatan na mate sa sumita katinganan ra sa ala ko tingar sa sanga tinga me oda na tingni singa me buka ki na ebang ko sa sanya bala sa sanga ni gito bale sa antabo sa sanga ni gikano sa sanga ni balilay sa malmalum sarna yang be matangali wai una unu ba rin kaya mana be asana tin ka ba bi tiara ngole mekin na be matangali wai mo mengunu isa na bangkar bulang onai na bangkar bulang ale bini labo kero baka taka be ketika ni rona kasi Amerika na kena baka usar mai su na wai melak meluto kay nandi na kena bangkar iting ona nambul sang iting ona me ronya da bana ka dio ni singni bulo chula mo sabu kateki na India o taro manda mere na num sali lura yai balimbula sarto bakandi takani satiko na cancer daba na numuga ingarabi tiko aba ko bunuai kena ngaila ki bakandi taki o saroni ngole India na matanitu e somango baleta ni tiko na nomu insurance na baleta na niyoninga daka banga sini buli tiko na medical insurance ko rau kina baleta ni waka sama taka baka dabo ira karatobi cancer talinga gai kela senga nira yado rau i balang mera lakil lore baka bunuai baya baleta beka ni senga na insurance e daba bina kauna baka bota ni beke mami natik mai viti meke mami lengkara baka bunuai balang sana bak to sar nga berna bana kai tau ting na mami tang baka mandoyaw wasang tu ni insurance sanga ni don insurance tarat bala tanang ono may tabi okay na tabi mate o sangay tiga butak taktal tiwangkas ni bul mawasa ding tu ulis talmay awasang nila ni FTA sa FTU awam bo tani bebo kele besar nga bukyan nung ngoli balang na bebo kala kani balang ber na wekanta tu ibala bimbi ke Amerika andon gunali ngarabi abuke ke ro bali may Australia ton ngani tinangor to tipo Australia esa ngabi na ilap ke wasa mabaka ilap na nung ngoli kila ke wasa ausang ni rawat insurance ni beya bangkas ni bule wasa ngani do abe bukele besar nga ado may namatin to bambo talanga ni bunga na tamata erna buke mbek nga ba matin tu ke buka etiko so na backup talanga beira baka mitik so na bekandar na be buke tiko bala ni so erna be buke ke may biti ke may bukele bulak may balang samba undo na kali buke mamya ke mami na tu may biti oyo ke waga sang ronang kasi Amerika ke sang oir na be buke may Australia
o kila ke wasa ngani lingara bira ibalang na nungu ngole Ken bale na nomu lako i balangi so mana matini tu kai so mana matapu bale. iyo na matintu ni webu ke bendua o ko yang karaba ga tambak indonga na medical treatment na medical nga yang karaba na matintu na namu sauni lako na nga buka transport accommodation na kaka na kevya no mitavi o ko na sain na kendo na vendinda na kena matintu ni ko rawani somwe ya baleta na matintu sana somanga na vengara babal nimbul Sandina. Wada manda mere so te okuti kenda role stali manda na ngona sengi tika buto bi mati kena ngo me baleta ngani tu eso der baleta ni kilatu kenda rurongo ndor kilatu ni kenda na itoke endo watungo eu sana mbada bi saranga unge la kabalimbulai kila esenga ni tondo da kavana kava kata ke inda sama itungo ibalangi kila bi ono na bula la ko le lurai bakavuni wai se bakandu mandanga na vi ambaki o lako le lurai tuku bakavuni wai me lurai tuku na nomundra na suka na vi kava o ia yo kenda to sang kenda sa ya sa tiko sartunga na bada tunge lako ko ngone au via kuti kenda urtali kena na ngona sangi tiko butu mati kena nimbera ni o bakila na bimbi ni mate do bakila tumbe ka sona bakataki kilo kila ni dikutu na turumi ndrambala labu ko nga ya se o bakila tale na mosi se so tale na bakataki kila na bibi sa ni ngomo iya avina kauna ang tiko butu mati kena lako vio tuna turin rambalabu ulak balimbula ulak ni balimbula imbar ko na mai tarang nong gambaki ko na ni usa 40 artonge kavio ingori na menopause saab sarngka santal niu pepakanyo gas ni bul mambo patutumantangan nung telefon mambo research sa katali na dapat may dia misibiani tingon sa laklak sa ndole mo sinasarengo wakame usando gastric o sa nindo gastric o kanya nga bang ko nakasa mo sinasarengo sali mo sinanda kungu ngwera ikaw sa giting mo sengo yo mo sa research man yo research nga una doktor google palimbula senga o kati nga sa research ti ko bang ko usare dani sa ti ko be una cancer sa bakila usayo sa cancer ka nungu bakasama Italian no singa ndana matke nga ngai matinga ngai matke haru te ya Italia sa kun la palimbula sindana ka ya na bakatakila ke de o bakilati ko yengomo o sa tarungi Dr. Google sa tukuna nyo ko ni sa tiko na cancer yu ge batalitika no mo bakasaba kemni na weka kirengo kiro sa me vendre bakitingo ni saya do nambula o kila ngone ya senga ningo na ni vendre baki iyo senga ila sa tal ni do bakasamtak bate batu ya na non di tobo ni bakasamai sa bakasam ne toke sa mingas ni buli o sa mingas ni buli ya batika no kubananan saka Dr. Google kaket sandon sa iyo HPV sale advanced to cancer tapos sale kaket sa advanced na nung research yo tia sa gamit kuntigani Vitalia na mate nga don singo na kay mate na mate daver na kanta mate kay ko na kay laptop git kuntunu cancer daver na kay nangone o sa na mate nga sa nang gidabot to tau sa nang bangaluto nga o sa nang gidilta pa maluto Dono gutaro. Ken bale nangone aba kami tiko talanga na mandua ni tobi ko na cancer? Iyo na mandua na onge baksa mata ka na expenses kasi na tukuni mo sele se mo takabandona ka ebe na ilabo na kuta may be sanga chuma tanga nang bulang go mentang bulat tiko ir nangone mera tos na buli saka baksa mata ka na itatao ir nangone na lenga te tiko lebo na beba kasa me laku me babu na tu me stop piani me saro teu ngaya o sana bangalu tinga nagaya nga me na senga na lewani kalo me sama tu sana gay mate senga dona tikina bina ka kukuta da kami gorimere kila matai na mandua baleta sono ngona dan dorongo da so dan gedo kinda dalanga bango saramati mate na da ko cancer hoi ko senga mandangan itu kuna ni satu bi mati tiko Baleta ngone ando na tikina bina ka kota da kimingo ni do tiko na mandua do talea ke baka iku senga ni bia baka loma oda ta kirto no mata bu vale se meo baka bure berto na ngwani merto nu ingawa na matangali kava ya ironi na baka tawa ta ka tu indua mai na no na wasia
Ni tsa tiko buana cancer, sena mate bimbi e so. Iyo dha madaroni no muni wakasala we ira karasema tiko mai o irna geli rongo da nodru we tala no ambaleta ni ngori. O se tiko mai ngori ndua sala ko duru mai kena tobo ni wakasama ni tuba kene no mo wakasama na ngone ya. What would you share with others? Ko ra wakarorongo tiko mai ngo mere. Sa ndana kau winkat mawasea una. Sa dan India, o sa le testa ki sa tukuna bunua ng cancer sa advancement stage 2B wati ko kine viti sa stage 4B. O sa le adu kine India na lomeni ngona leka ngaya. Dona bo sa get kuno bunua na singa get kuno bango ko biao. Mere, your cancer is not life threatening. Your cancer is not life threatening. It's nothing. We will treat it with this. Na singa na nungu bakasam sa nga evisaw. Sa evisaw sa nga na nungu bakasam sa nga bakasam takmay. Reda man na nungu sa nga tunituko na may nandonan balaw. Na cancer go treatable. You don't have to die with it. Rawan yung bula. Chico berato na kene wali. Weekend na barong tigman ni po. Nindan daw tobi mati. Mate nga ni kasalak to may nanda bakasam. O sa na mati. Se namosi. Dona kale babuli da nanu kuto matengo ni kake da na bakasama nga. Di na todo ko. Na bakasama tanga namosi o namosi nga. Kaya bakasama tanga na gastric o na gastric. Kaya bakasama tanga ni hypertension o na hypertension. Ichiwala nga nanungu bakasama. Sangi bakasama tanga kaya bakawati nga may biti o kaya usamati. Aba mateo nga nungu bakasama singi ba mateo na mati. Di na todo ko And dona ka bimbi ya, dona ka bimbi. Dona mo sa babalang do tukunitu. It's all in the mind What you think about, you bring about. Whatever the mind believes, it will conceive. Gori saranga. Ang doon ni Rose lang chicken nung nila ko tiyo ya. It's all in the mind. Mo tuko na nga bang la bakay musman na kitim. Tukan kwa mami. It's all in your mind. It's all in your mind. It's nga saot. Akin nakaroon nga una. Doon ka na ngandri tumaybiti. Biki may manado tumaybiti. Bakay lawa nambula maybiti sa Andre sarang. Ngaw nang go sa Andre sarang nga nambula maybiti. Usama iti kong goy Amerika na vida na. Sangi may doon na mga kiro sangi may walo na singang ko. Sangi rin na lesto na nambula maybiti ka nambula ikiya sa Andre sarang nga nambula bakay labo maybiti. Tingkan ni biwali na kari labo ndo tako tumaybiti. Okay may mga tumaybiti. Kaya minsan kilabo na ka na tiko iwalang. So biki mami asa kandi na sarang nga. Bukan beka na ngaw na ni nando kaya wir na tibalang ay sakere labo to ngayon block yan ya sa ambula ka chiga may bitya ngat mango na bol may bitan ren resar pekyan na tibalang kendo na bibo kile bundo da ka bir na tumay biti pami mi ke kain 21 mat kena na ne mi ko wala ngay balang ni tim lingara dete ke le may bitar sama tol tinga ni resen round ko balang ni lingara kena isaw le bundina ang karamain dia sambil sauli bundin. Ya sati ko patanga na level ni nartubing kara. Baka bunuay. Lima daw vida, lima daw vida India. Kero la ko India ule kero lima bula bitu. O sa nga nila isele o ade anirto. Ada nga inyo sa lako na ICU balat niyo sa cancer. Matini kaya tekta na cancer virus na immune system na nanda white blood cells. Isa low na ng white blood cells na matkita nga sa tawiko. Kaya nabunoy na cancer duli mo nang na rabu. Ito bir na bi matagal mataliso beto na matay ni so tini ang onrasar nga sa ando bak matelo na cancer cells. Nung kulitik may ka level na complications so la ko duro mo balatongon ni lele na white blood cells. Nung lele taranga na platelets, lele na potassium, na syndrome nito bingarab na bunuay. Ya sa tu batanga care na ini mate na itula. Wika me level boost kair na bi level talingo meron ni tosting na bingarab. Uli chemo wala nung session ni chemo. Tol sa bulo na session ni radiation. Tolo nung session ni internal radiation. Ko sa matikin na bandwa. Nabi man mo kede ni cancer tiko inayangong. Na kabingo. Doon na bingarab binaka. Bingarab mosi. Sa lebu. Yung maraw ni ule sumayo rin ba binaka panakalo. Ano na ito. Kaya na kabinip ko. Isa. Yo, na vito na bulan na numroli tiko ya. Wakadada ro ni vidan beka o
Okay, ndro e wakaanga take na leweni lawo. Au ke la ni seng ni wili kina na e sau ni no mu garabi wakamunua e mbala te asa soma na mate ni tu ia na we ka tale so. Na wano ndro le wake dhili kina na kakana na nomro mbula na visinga. Wakadhadha e roni witha ke the mande a roni ndro ka ni e wakaanga take kia. E vina kauna. Matentu na nero nangungara wak matentu ba bunua yang sulia na matentu viti harus ngabul na undol na ilap ni viti. Harus ngabul na undol na ilap ni viti tak ser ngabak tambah kindu nga chemotherapy na radiation kena internal radiation kena be drugs kena. Ya nangono nga gani kina India au tokune ay nanongo salmingut nrani nangu tetikina na clot. Na clot ngo tukuna ni babu na nawa ini mat tara tu kai bitu kame clot takanan rame stop takanan nangu bleeding. Sale babu na sar na clot ni kwale juga na nangu to. Atau lengkara talang babu ni ya awal durti walam bula tin kauna na singauna. Tin kauna na singa ni durti walam bula mertung karab na nangu clot. Ko ti ko ke na infection ko ke dia asang ni sama na matentu. Isa. Nanon retu bing karabi saranga. Matentu sama nga bing karabi nga ni cancer. Tiba kaya kero mbito bay labo to zok na labo ni labo turling karabi kina biya ono sa ulo na undolo ni labo ni bit. Tena ni wili kina na labo ko sole na matentu. Ono sa ulo na undolo na labo ni bit te guna ni robo to konta ni rom jimbuke labo na kritikina na kana na bisinga. Me labo ni roles talmai. Pakadada manda be ono sa ulo kina bit sa ulo na undolo na labo ni bit. En ni roling karabi. Sa raunga ni uka, sa raunga Amerika o Australia, Untuk kuna ndo biwali taka. Sa on salgu na undolo ngo sa ando nento 4-wheel drive mai viti. Ya sa rota nga. Asanga ni rota ni labu ni viti. Asanga ni rawa ni rawata na nugi labu bangkas ni buli. Na nugu saving sa daba sen. Sa rawata nga na yung bebu kelaka ni Amerika, Australia. Totoka. Ia, na vitu na vula na mndro sali tuia mai India o tiadro sali ustali viti. E dhaba sa cancer free saranga ya se na rao tali ni na lisu mai na ndona ngauna se tiko tali na follow up me na gei ngole kina? Bamadal ne bunuai. Tukuno kwa ni sa clear of cancer. Sa tarang bunuai dhaba na keni ban bali. Chukuna ngauna na listal mai na cancer se dhaba tukuno bunuai. Na kena list mai na cancer kena sang ni list mai it's not a guarantee and singi guarantee taka na list tal mai sistema baleta cancer can come back, cancer can never come back. It is nothing that sindona ka na rani determine taka mai list tal mai na cancer sistema baleta kita sa tritango sama te kena bando na cancer var mai na this point on maru tak na nom basing and dua isa masu ba koko me kun list tal mai na cancer. Ngen dona kabimbi ya na nonda mbula na visinga na kakano kania no mo ava lata tiko na ngomu na no mo ngaro na tiko mantanga wakataki ko na ngomu se dava roni o se na tikina ya damanda sabe sau mai na no mo sala comigo sebenarnya utev mate una do wakawal takuna kana au wakawal takana exercise o wakawal takana bimbi ni kanya na fruit na ngunuai nok sambulo mengo na tev mate sangaron saranga balate satu kuno tono bunuai singindo na kakane tambo kana kens kang igoro ni kanya na kakan kira amana no matinga na kens na tek tak chunga na mu white blood cells bina kamo kanya na kakana ko sangani toro tono ngono me digest piketemu kuni kanya na bulangi Munuai valeu mana tol na lita kina vana lita ka sa nung sambul mengo na ken kono ko metos ta kino gwaron munuai mana tol na lita kina vana lita exercise ya balata na ngom balata ti kuna ngom ken bimbi tondo mo ka garon sar mo kunin daw to bi kana flu Dona tikina bina ko tukuna tak mea na kakana do tukuni to ikoro ni kania na dhabanga iku bia kania. You can eat anything you want to eat ya konga ya in moderation wat kina nguna in kania kina. Me wakarotanga. Kena na kay to kendo matutuwi kena sinay binak sa tunga na kiten dan sa tanga min dondo tuyani sa tanga mi banre.
Wasarngai anto tukuna kina unwa ni sao tina mukana valila ideng valila itombali. Tombali. Na exercise mo dakaba tika compulsory tol sa bula minute dona singa. Ya ando wuki ana mo digestive system metabolism ka ke de me bebuk. Ke ona mai ba modera tukuna kem kaka na ya sarnga sala tika bu. Tumbutal mikina sotal na man mantali so yango. Dina. Dina todo ko. Venaka wakalea ki ramai vei tal no tika ningo ke meroali silewe na ngone leo ni rukua mbenga e mai wase tingo ngai ni na vei kai so la kuduruma mai and mati tingo ngai ngona cancer. Leo sara inda kila era sa mai kadhibi kosa na non rambula ke na mai tubira na cancer dina ngai inda kila tu e leo tu na vei matangali cancer. Endona cancer go mai tubi koe na cancer na cervical cancer. Ia, koia kena tikabunga mai na turumin rambalavu, o tinga waka wele takatunga, sangai mani, dina nga ni sa nanumo ko sa alak menono waka sama, me reida manda, me Google manda, sa waka rita ke, sa tukuna, dona tikina vinaka kuta taka mea koe, e sa reida tu na ka ke de waka wili ka tu ni sa tukuni tuani, sa tuwi ko tikuna cancer. Ia, o te ana, nono waka sama, nono waka na nanunga o koe, waka teki koe, sangai tuku no koe ai. E seanga, ia, o te awia, seanga tumanda ni via wambo toko ana kai wili ka tui ai. E antona tikina vinaka e kuta dhaka mai ndua talingana kai tuku no koe ni, kela, tiku na mandua. Ange tiku na nona, loma lenga te kirtono na matua wale, dhambeka mena tuku na virna weka, virtona ngone, senga ni via waka o ngai ndua, sertona ngai nui ngao kina na ngone, na vika vau ia, e waka tau o takatuna nona rawa ni na wase ndua, ke waka e sa tuvi koe tiku na matengo na cancer, ke na sotale na mate bimbi anda ke latu, koe abe ke mnina senga i seama tiku mai ngoni, a dhalatambeka na teke wuni ni rovital noa, o sureti ke mni, ningai sikoba yani na nei to YouTube channel ni o tina vital nongo e sana ngai mbiu yani kina na nero vital noa ngo me ranyo ni rongo da kina baleta ni keto kila endo sanga ni rau me dana wakarongo da tu endo na porokaramu vana ya ua me wakana non da porokaramu ina visinga e vati kona ya ua ai mai na tolu kina vitu na kaloko ia kongonea na vital no vango na vi porokaramu iso e sando otinga sanga endo mbiu yani na YouTube channel na Radio Mbulando vata YouTube channel maninga endo rongo da kina na vitala no iso sa na vi programa iso endo mai rongo di tuko yani e na nonda wata ngo na Radio Mbulando vata mera ngani da rumai be wakamodi take na kavini ko ando talembeka na ka be wasia be ira karasia matiko mai au be surit kim do talanga na marama na turanga do sia matiko mai na kavini ko ke kai tiko na taro do be tarongi mere do bola mai na do taro go kasarangani da vital no tinga na nonda sanga tiko menda na garu ni tiko na nonda mbula ke na vi mati soera ni na tubi kianda tu se dava meren dur na ka ni be bakarita ka na kabini kua ber ni daru mai dava no dur vital no Na kauna dokter ngana kale bo buli datiko na no te matengo na no da mbula ni barrep taktiko na no da mbula bara kalau mana bonua sambi tikana kena bonua sale adoba wa sangani nama kan na mbula se na free mana cancer o ba binak takani kalau gue do bunya naka dando yalandina so mo be kenda na nanda yalandina ela beti kenda tale na level kem kale nga enda value di koya enda vambau tati wani koya se mbula tiko se sangani se bisa kena karua una bana kata mo ba binak takana no mata bu vale netota Arto ngone na narto vitokoni na tombula na abubal na tinango na tamango arti ko ibalang rabi buktika na tamango elixir batu na metakal mata sauti na tinango tabaita servatu roti ko merika rabi buktika ni pakai labo na nganengo elixir batu jinia kena tinause senya babi nakatatalanga na nungu bali tik mo Australia nungu na levu litia marama baskida kau ke nungu ta levu cho marao cho baskida kau na non robivu ke bakai labu levu na nero tik mo India nungu du momo levu mo eroni tu guya nang tik mo Melbourne babi nakataka na non robivu ke nungu momo levu sara isa ya na inoda mo Sydney irkeda na nungu momo ono tik nungu momo babi nakatakir tutubok nasa na binatamango ng tubi buke pakai lavo na masu
Sa kilanga ya una, kesengo balang, kesanga nambula, kesanga na kalau, kesanga nambula. Ikena na pibalangi, una bale bana bitu ko ni tuber na bikanda mai biti. Ena be asana ba mbimbi na asana ba ya. Bebu ka bakai labu. Ena do kira tikan. Kongo ya una sa mai lomo lomo rotek tikina na mai tikongo. Le sutali se senga. Nestali sesera na be ka satu mai bikanda bit sarau tanga Amerika. Gosa viu ali mata sa senga ni rawata na ose. Saya ni rawata Ena na bali vita ose ndo tuku ni tungo sa rawata nga Amerika Australia. Saya ketungaun sama ya pakai kiana be waktu lawan kabingo. Ia sa soli mai na viva kandoni mai lambasa se sembera. Oh. Ia do ngana do talaka veta ronga mere baleta na singa o kurumbu itak saranga ni tuku ni kemdo do sanga kelenga mai na singa lutule do lewe tolu do kele mai baleta ni kelato na kena renre mendala ko na visa matanga na kena soli na visa roni tal no tanga e rao mai wakatava na do visa ya do talena ka viva kurumbu itak ya roni takaya Di na saranga una kan di na sa tiko ike sona kanda bakarusa tiko ike nanga sa tiko na lomani sa tiko na yalo ni unge beke mamina tiko mai biti na via ngole mani rosa tiko ike nanga se kito sa do tinga nanga ni ngoro le rotal tiko na tading bia sa kito bital no tang tiko na tos me sa da kan simber do na kada bero nanga sime kito sa tos mai ya kito sa kelati ko na renre kena be renre na sutabi be na embassy mai biti nasa sanga mai sasanga sa kito sa kila sa turun na ko ni kalau kito sa alang tu mai na masu na lolo na kakit sa bakit ko mai nimber ni kito le interview era mata ko le ni ya taro ke sa tarong ti ko mai interview do sa ka sengan tal ni na lasu se bang ko sa so minga bang do na tar vida namba ken do sa ni be ready ken do ta bitu namba okila na re mate kito mbe ka ngasa kere sarau kina itu bisa nasinga ya kaya sa ngamba kanya okila ke ando nakali sama yung karaman itu ta sacrifice sarang ako may mati meron ko tikitu mai Yes. Balet na vuna utaronga ni kinango mere balet ni ukilani so situation wata saranga ya mai maramai langa kiana non ritumbu ranga isa sanga mai nangone balet ngone ni sami ado na langa ga isanga ni rawa ni sul na non revisa ko ya ukurambu itakina bakalewu ni rawa mai na non visa balet kim dongai apply nga nangona sa ya vikina na langa sa langa kina tai itu ali interview ngona sa matilala ito kana tarne turanga interview te kito vida nangone taka kabe umbela tempe kani kito bangon ya wono ti kana ngongon ti kani biti ngani ngwe rua kito taka bina ketik mai biti ro head chef ro boutique manager nandono hotel o ya beras ni politiko rere ko ko ambe kana ni tu tais mai biti ko ya bando ni kina ni tu lako mai betau sar tuak samta ka reject pando na non robisa no ngone le ang sing di ba matal ta ko turangan mi bala ngit kono ko singko ko sar da natais juga which there's no good guarantee that you will come back ka na ka barita be no ngone leo e vera betar wa mai na talanga kila ke come back me menda stress ta ka menda baka bambimbi ta ka ni dana lista leani re na convince ta kana turanga balang ya ba yo ta kana tangolem ya kita ado na border control ke na airport San Francisco yo matu turanga di kata rongo turanga ya da bana bulu mendala ko mai kita rolo ngoletik mai mi kero membulu tinet ta mi kero bulu saranga ni matak ba to ka na ni to sentaro andro listal manis nga kito mbulungan sing barumbu ka kito na listal manis nga tao may dakdak tale batu ka na lako ni nito so manatar ya bati ko maya na ituba ke na pakananano yang go sa may
Rau ni dakai sa me visau baleta visau na rai ni ndo sa reda na rendre ni bula ndo kila bina katu na rendre ni bula mai nonda ke na rawa ni mai rawa tiko na bula sa na ngor ngarabi tiki na matabu vale bina ka bakalevu mere ke ro mai vital no tingo ke mero ale silewe bina ka bakalevu na sema tiko mai ve ke mdo na senga i sema tiko nga vengondo da latam beka na tiki vuni ni ro vital noa sure tiki mni ninge se ko vayani na radio bula ndo vata and a YouTube channel and bongi ni kua se mataka mo ni nangai rongoda kina na ni ro vital nongo bina ka bakalevu mere ka longa te tiko atonge vital no tali tiko lolo mai ni ve ke mdo mai Sacramento. Naka vale vuna. Benaka. Sama i votongo i tini ka tolu na miniti me ono na ka loko, e na nonde wasini ngono vata na radio mbula do vata. E na kapi benaka ni wakarumbu kandendai wakambula tiko vi pase ma the crabs, andende, koni ali mai. Dombula benaka, au via vena numi tikani vi kimdo ke de sara na sema tiko mai, e na kavi ni kua, wakamure tiko mai na ni robe tal no ke mero ali silewe, e na kavi ni kua na sera kataravangoni, sama i votongo i tini ka runa miniti me ono na ka loko.
Ia talanoa ni kau e kami dau e ama veretona vonga ni ndelai vangani sa mai voto ki nango e walu no miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko ndua tali tiko na vi talanoa ndua tali na ulutanga bimbi ka rauni na vivu ki sara tiko pakalivu be kianda waka bimbi be kenta una sa mai tuiva langi sa to me rawata toka na ilavu levu roni tō kaya waka tauta watata ke kei na mbula mai viti au sureti ke mani ke na nonda porokaramu waka ilavo e na waka rombuka. Nenge nana maki tiko me kina ia na ngona mandangango au bia waka mbula tiko yani ve kimdo ke de sarana lewe ni Mbula Bay Volleyball Club. Mbula Bay Volleyball Club do Mbula Vinaka wakambimbi tiko bona presidente ke na nona matupu vale se misi ke tangi nangase wakatanga kina ve Peter Isaac Mbula Vinaka Saira Tunga Ana Sengio Kepe Malo Thomas Dan Chuchu Alomani Ratu Kitione ve Sikula do Mbula Vinaka Chope Marcelino Steve Murphy o J Murphy Vince Singh ke Lasarusa toka ilangi wakatala kina ve Johnny Andrews senga talangani ngula davitiko Silio ken non Leoni Vale senga talangani ngula davitiko na Serengo kemrona Savali Mbula Vinaka Joe Savali ke Miriam Savali via vakambula talitunga ve Maika Mbale Nivalu mai Penrith New South Wales senga talangani ngula davitiko na Serengo Olori Masautu tiko talanga mai Australia. Sanga talani ngula davitiki no 527 Fiji. Bula Vinaka 527 wakambula talitingani ve Pasima the Crab. Vasiti na ilolo mbulivo ni Mbula Vinaka. Mbula Vinaka Anna Rose. Choale si Mbula Vinaka Falena. Sanga talani ngula davitiki no Serengo Bilson Suai. Bula Bay
Radio Bulan Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. A minute to switch over my phone to audio. Radio Bulan Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, longa-longa binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ka lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni waro ay vi kemado may biti. Wakay labo ena waro muka. Rangodi kina nanonroy waka sala na kenadaw ena vi ka wakay labo. Radio Bulan Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay.
Ia ni bula vinaka me wakau wakareta ka tiko ni a, me wakau ni rongo da talitunga mai a, ono na kaloko, wakailavo e na wakarombuka o thea data. Ia ni kua me wakanga na nonda wulangi tiko ndo ngali tiko mo koe na vea kavi ne wakarombuka. I would like to welcome Brad once again to our Friday, Finance Friday. Bula vinaka, Brad. Good evening. Good afternoon. Next Friday. Thank you for having me back. Next Friday it's Mbula, right? It's how we say hello in Fijian. Okay. So how was your week, Brad? My week was good. We had done some financial literacy events, and we're actually getting out and starting to talk to more people in the music industry, musicians and stuff like that. And financial literacy is for everybody. There's no one that doesn't deserve it. We all need and it. It should be available for everyone. Yeah. Mm-hmm. That's so true. Thank you, Brad. I know that we've talked about savings in the past. I'm just gonna rattle off in Fijian for a few seconds here. Because ni nando sema tiko mai kio ni avalata na ni rondo vital no tiko mai ki Brad wakatelanga kina vitu pe ningai siko mai ani na radio mbulando vata Facebook YouTube channel e tiko kina na vital noa e na ve madhawa sa o tika kito mi vital no tiko kina e na buku ni nonda maruri lavo e ndo tiko na kandendrengo na nonda maruri lavo. I was just saying, Brad, that for us it's really, really, really difficult to save. First of all, most of us don't even know how to save. And secondly, we just have so much obligations that it's just difficult to save. And so going back to our earlier conversation, I know that we had tried to figure out what to talk about in our program today. And you had suggested we talk about the benefits of financial education and making good decisions. I guess it just goes back to that famous saying, knowledge is power. So if we don't know how to, there's no way we can be able to save or be financially secure for our future, right? Yeah, I agree. And I think knowledge is power, but I also think that, I was thinking about, like my parents and their level of education. And I'm actually fourth generation in the U.S. And so my great-grandparents moved here. They came here relatively uneducated. My grandparents, they went through high school and they got jobs with the Postal Service and they started to build up. Mm-hmm. The next generation was my parents who were college graduates, Mm-hmm. And then there was me, who's also a college graduate. And so what we see is what we want, I think, in the long term is we want every generation after us to be better off. So true. Right. And so we see that with education, we see that with standard of living, we see that with a lot of things. And so when we think about financial education, I think that's something we need to think about too, is how are we leaving our next generation? Are we leaving them to start again at ground zero? Mm-hmm. Or are we being able to create something that's going to make their life a little bit easier into the future? And so, when we talk about financial education, it's not just about like understanding how numbers work and things like that, but it's really, when you start out thinking about what you want for your life and what you want for the next generation. And if you do it right, then it can perpetuate from generation to generation. So true. Thank you, Brad, for sharing that, because most of us are first generation Fijians here in the U.S. There are a few of us who are like now second generation. And of course, as first generations, we are here with our children and then grandchildren. So that's a very good point that you have brought out. The other thing I was thinking about, just going back to our earlier conversation, is, school, education. We go to school. Some of us make it to college, some don't, for various reasons. And can you kind of talk a little bit about how you went to school, but then you graduated as an engineer, right? What I'm trying to say is they don't really teach us how to be better financially, how to kind of survive in the world financially.
So no, they don't. Regardless of where you go, I actually have an undergraduate and a master's in engineering, and my undergraduate is from Santa Clara, my master's is from Stanford, and never once along that educational pathway did they ever talk about anything regarding our personal finance. And so the hard part is that if we don't understand our money, we have really no direction. We just have a job that we're working at and hoping things, we can make ends meet. The good news is that you don't need to be in a master's or a PhD program to educate yourself financially and put yourself better off than maybe a lot of people that are more well educated in various forms of knowledge but don't have the basics on how money works. So true. And so, with your program, with the literacy, financial literacy campaign, what are you guys doing that can help with that? We have our entire workshop set, I think, is really great. And our first workshop, we actually talk about, before we get into all of the money basics and things like that, we talk about having goals. And goals can be short-term, mid-term, and long-term. So short-term can be paying off some debt. Mid-term, you could say, maybe I want, my kids are growing up, I want to put them into college. And then long-term could be that you want to retire. And once you have those goals that are set, now you can actually start to work towards them. Versus somebody who maybe you have a great job and have good income, but you don't have goals. And so maybe they're not aware of how much they need to save. They don't think about these kind of things. And so the person that has goals and starts to act towards them is the person that usually ends up more successful, right? It's not about how much you make. It's about what your goals are and how much you're keeping to get to your goals. That's a great point. So I'm going to be very vulnerable here and just share a little bit about myself, just because I know that a lot of our listeners would probably be able to relate to my situation. Here, most of us are doing caregiving. And in caregiving, we make a lot of money. We really do make a lot of money. But then it's like living paycheck to paycheck. That's that's our situation. We make a lot of money, but then we're living paycheck to paycheck. So how would you, advise someone like that? Someone like the situation that I just explained, because most of us are like that. Okay, that's a great question. And it's actually, the answer is very simple. The answer is actually probably simpler than you think it is. And it comes down to our financial habits. So, like, for example, maybe if somebody says, hey, I want to lose weight or I want to stop smoking, or there's something that they would like to do. The hardest part is starting, right? The hardest part is just making that commitment and starting. And after a while, you say, oh my God, I want to lose some weight, so I got to go to the gym. But then after a while, once you go to the gym for like a couple days or like a week, you start to realize you feel good, and you start to change your habits, and you start to change. What changes with your habits is also your attitude, right? So instead of like, oh God, I got to go to the gym again, you're like, oh no, I'm looking forward to this, because when I come out, I feel really good. I feel healthy. I can see that I'm losing weight. It's the same thing with money. You start to create these habits, and your attitude will change. It starts a little bit difficult, but the struggle is not forever. The struggle is just overcoming yourself and your habits to build different habits. And once you build habits that are good for you, you actually feel a lot better as well. When you're saving money towards a goal, you feel really good. Like, I want to save more money, versus before it's like, I want to spend everything I have. And so a lot of it is just building up those habits and starting, and your attitude will change along the way. It will be more positive. You will see the transformation in yourself, and it makes it a lot easier to move forward and hit your goals. Thank you. So let's just talk about the benefits of financial education. And when I'm talking about financial education, I'm referring to anything and everything out there, vehicles, all the financial vehicles that are out there, and the benefits of being educated about these financial vehicles. And one of these financial vehicles is life insurance. I'm bringing this up
because I was dealing with one of a client this week who started off with this particular life insurance policy, not the one that my community know me for selling it, the Lincoln Heritage. It's not that one. This is a separate life insurance policy type. And then at first, she started off thinking that at the end, that's what her children are going to get. But we just found out this week that it's not the case. And she's been paying into the policy for like 13 years. How would that help someone? Like if you were educated with that policy, or what would be the right questions to ask if someone was getting into a life insurance policy? I'm talking life insurance, Brad, because I know that is one of the financial vehicles that help people with retirement planning and long-term care and whatnot, but what would be the right questions to ask? If, let's say, I'm someone who's sitting in front of you wanting to buy a life insurance policy with all of this in mind, what would be the right questions to ask? So the first thing that usually happens is you want to be able to identify how much you're worth, right? And so somebody who is will sit down and educate you, or somebody that is just calculating the proper amount of insurance should be able to help you do that. And so what we normally do is we have what we call the DIME method, D-I-M-E, your debts, income replacement, mortgage, and education, D-I-M-E. And that'll tell you how much you're worth. Now you have to figure out from there, you want to figure out, okay, so how long do I need this policy to last? Do I want it to last just for 10 or 20 years because those types of policies will be less expensive? Or do I want something that is going to last me my entire life? Those are going to be more expensive, but then like you said, the death benefits and things are more predictable. And then from there, not just understanding, life insurance if I die, but there are other factors and there are other types of programs that are like life insurance type programs that will have additional benefits. So what happens if I get disabled? Is that a concern of mine? Do I have a high risk job? What if I can't pay for the premium? Is there, there are options to cover the premium? Am I looking for something more along the lines of like some life insurance programs have health care benefits now, long-term care, critical illness, chronic illness. And I would like to know, what are the additional benefits that are available to me? And if you don't know what would benefit you, ask the agent. Just say, hey, what do you think would work best for me based upon my situation? And they should be collecting your information and know you well enough to say, well, you have this, if you don't have this, so you should get this additional type of add-on, or you don't need it, right? And that's all part of the process with you and the relationship you have with the agent, that they should know you enough to make proper recommendations or be asking questions to help them understand your situation, so it's a win-win. Again, it's going back to our initial conversation about educating. If you're educated, you would know what's best for you, what may or may not be good for you. Nimbul vinaka na sama tiko mai na kawini kua ni takani sa matata tiko na nerovi talanoa. And it really, Brad, it's not just life insurance, really, right? Even when we go to the bank to open a bank account, there's all kinds of savings account, all kinds of checking account. And so they sit in front of you, and this is for the benefits of our, people in our community. There are lots of Fijians coming in through the green card lottery, just coming in, visitors visa, but more and more Fijians are coming now and are able to open bank accounts. So we're sitting in front of a banker, and they are giving us all these options. So it's the same thing, right? Same concept. If we don't know what we're getting ourselves into, what we're signing up for, the next thing we know, there's just tons and tons of fees being deducted from our checking account, because that's just how the checking account goes. But we didn't know, because we didn't know what questions to ask. Also, we didn't know what exactly are we looking for or are we in need of, right?
Yeah, and so in those cases, I mean, I think just the basic important questions to ask is, are there any fees, right? Bottom But line, right? also, yeah, are there any fees that I may be subjected to in the future? So a lot of times they say, hey, if you're going to put X amount of money into this program, then there's no fee. But then once your money gets below a certain point, then you start to accumulate fees that maybe you didn't understand or know about, or it wasn't explained clearly in the beginning. So it's always important to identify, am I subjected to any fees now? But in the future, is there anything else that will subject me to additional fees? Or is there, if my account goes down, am I going to be subjected to fees, or is it still, is there still no fee associated with the, with the account? And, these are simple questions that you need to ask. And I always tell people that there are no stupid questions in finance, except the one that you don't ask that costs you money later on. So always feel free to ask any questions, and if the person if they're doing a good service to you, they will answer the questions as honestly as they can. And not make you feel stupid for asking the question, right? Yep, absolutely. No stupid questions. Thank you, Brad. Vikim ni nasa mati kumai ke wakai tiko na nomuni wakatataro Brad Hamada ke romai veital no tiko yani ke romai veital no tiko yani and e kabi binaka ni kua vikim do bula binaka Lucy, bula binaka mai tau, bula binaka Maraya. Hi, Brad. Welcome back. I think we got cut off there a little bit. I think we're back on air right now. Okay, I think we're back on air. Ikem do na sama tiko mai na kabini kua, ke karo ni do bakaritaka mai do serongo di kiro tiko se senga. Bula binaka Chana, do mula mai Sacramento. Wakatala kina ve Lodi, bula binaka. Rambeka ni do bola mai to se sama tiko se se. Yeah, I'm trying to figure out, Brad, if we're still on air, but if we are, in case we are, here's Brad Hamada. Andu tiko na, andu do imbuta vinaka sartunga na veka wakelabo. Vinaka wakelebo and Rose, thank you for clarifying that. Buta sartunga na veka wakelabo, ko ya usuritikam do tikina ke wakai tuna ka andu via kila, tumbeka na nom do waktataro ni volamai, raunin so mai ni Brad weekend na kavini kua we kim do na lata talingana ni rovital noa tiko na radio bulando vata YouTube channel ningero ni sikoba na ni mataka na vital nongo. Brad, is there anything that you would like to share with our listeners before we say goodbye today? I appreciate any inquiries that you guys have received into our campaign, and I want to just encourage people to keep reaching out, keep looking for sources, reach out to Una or the radio station and inquire about the literacy, and come join us at our workshop, and we look forward to meeting many of you and helping you guys build your financial future. Thank you, Brad. I would like to also emphasize the workshop is free. Senganin dona kai somi. Na workshop talanga iso eroniko dakavanga na. There are some workshops on Zoom, right? For because most of our people are stuck at work with caregiving, with clients, elderly clients. So if there was anything that they would like to know or workshops that they would like to be involved in, ideally Zoom would be the best medium for them, or telephone. Koia via wakandi takani vikim do, ke wakando na via vitartar mai ke Brad, rani do ke vitartaranga mai ke au, e lebu sartu na ka e tu rani onina bulida, ka rani na buki kenda wakalebu, and anonda sanga tiko menta tarada ke na nonda mbula wakelabo. It's I cannot emphasize enough the importance of financial literacy. I am one who struggles with it a lot, Brad. That's just really honestly speaking. Yes, there's money that's coming in, but it's the discipline that I lack, just because, I'm always like,
oh, this one here needs money, this one here needs help. And so, and that's just a cultural thing. I think it's ingrained in us that we just kind of dole out money, not just because, but it's like we cannot be having money and then watching our families and friends struggling. And so I think it's also a change of mentality for us. So thank you, Brad. If there's nothing else that you would like to share with our listeners today, I would like to just encourage everyone. Vi komunikade nando sema tiko mai ena vi singa. Pakambimbi nando rongo the tiko na ni robetal no ke Brad round. You ninge vi tartar mai ke vakao ni na vi kilana vi kai so. Member letter na nonda rauni na tarada ke na nonda mbula va ke labo. Pakambimbi tiko ngo ninda sama tiko na bono libo ngo America. What can you do to build up your financial future, financial security na dona kago na retirement and dona ngona dana sanki ni daka Bread. I'm just going off, just trying to kind of get the point across that one day we will not be able to work anymore, So it's really important to be able to educate ourselves and put that education into action by building our financial future. Thank you very much, Brad Hamada. Until the next time. If there's nothing else that you'd like to share. Nope. Have a great weekend, everybody. Have a safe Memorial Day, and and start the process. Right, start saving, and you'll find your life is much easier. Thank you so much. Thank you, Brad. Have a good, a happy Memorial Day weekend. Sama sibutanga na ono e na rustanga vuluka vana miniti vinaka na sema tiko mai ne kavinikoa sama nonto programo na wakailabo e na wakarumbuka ronyo ninge rongoda talitungana vital noia e na nito YouTube channel Radio Mbulandu Vata YouTube channel. Tomani tiko na wakaronga sere na kavinikoa kauna bia wakambula tiko kina vi kimdo keve na turanga and kimdo talanga na marama kimdo na Gobi kimdo na turanga ke kimdo na non retundi mboso and Mbula Bay Volleyball Club wakanuni vinakatikani vi kimdo and kavinikua wakanuni vinakatalitingani vi kimdo na sema tiko ngori mai Australia ndo mbula vinaka na turanga na itando sema tiko mai Australia and kavinikua wakambimbi tiko vi mai kambalini valu vinaka wakalevu na sema tiko mai Penrith. Happy birthday, happy belated birthday Tomu in Campbelltown, Australia. Thank you for tuning in. We have wakambula talitinga vi marama na itatu lia seru vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka ratu tukichi vi sikula wakatanga kina vi chona ndau ni tutu vinaka na sema tiko mai Sacramento sengatala ni ndongule da vitikina kimdo na sema tiko mai Novato mbula vinaka Anna Rose Hoyt sengatala ni ngule da vitikina Viliame bali suba ki mareda lalanga vesi vinaka na sema tiko mai mareda mbula vinaka Steve Murphy na specs ongo nge kani kuru ko sambini tungori waka bula talitinga ni vikim do ke sarna sema tiko mai mai vale levo na kavini koa waka bula talitinga ve voama toka langi sema sartiko mai mba waka nuni vinaka tigani ki nongo yada au nitaka ni rombula bula vinaka tiko.
sisi nai sambala bundina endo sengani veirai Sua vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne bakatangi ni durumiao auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua vaka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua vaka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu endai toso mai no mulewa mai tukuna veia no mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke 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 amusandenge. Nada masara mata bebule kene dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 au sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mother ngaya sala ko mana check. Senga tali ni biara, senga saranga ni biara paling lai. In time saranga mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau sala lo bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kangguan na heritage link. Ni. Namono bilang saranga senga tali tu nak kaya pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo work itu ta. Kami somi nakira kena timber na faka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, namun ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki saya kar tak kotor na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolisi gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seiva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itutugu matelelai. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli bubeke na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sa ngusote ni kani bakatakila kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isandong bulu binaka.
Doon kay toki mai, endo benakato bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Toka saranga ilibori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai wakaboleka ka boka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ang ngona binanandina. Ngay ndolo mo talanga ango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena beibu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabo ni telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Radio Bulan Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Kia sandina Sara, senga Sara ni umai vina kata mo ke lana nungu lako, me wakai mai wakai ati atu takatiku nea wiki anda o seko vere koro and radio mbulando vata. Mai wata kina goi tini ka diona miniti me vitu na kaloko, vidanga ni tukutuku e adhara tiko mai, me mai lewana tukani nana de wasini ngau na ni rongo, mai wali ni songo, and e kavi ni kua, matai tukani tukutuku ngo me mbaleta na nonda mbose, wakai mbaki se na annual general meeting ni songo ni buli oti, na ratu sela la Sukuna Memorial School Amerika, na wakaidhuritiko ni mataka, wakaidhuritiko ni mataka teko wu teki saratiko ngā na sota na senambose, na we mama ni tini na mataka, wakarawai ni karua sanga bulka vitu ni singa ni bulome, na wakaidhuritiko, na wal ni lotu ni ni wasota na olo, ni wal ni lotu Wesley, San Rafael, o ana Diwa, Ross Valley Drive, San Rafael, wakaidhuritiko kina nambose, wakasingelebu, na wakaruta kitiko ni huati nambose. Tukutuku kataraba, visuri tiraramba tiko ni ngobe, kemo ni kia de Sara. Na tomba lebu ngo San Francisco, Bay Area, Santa Rosa, Sacramento, Talinga, ke wakao ni rao ni ngole mai kina, ni ngole mai, ngo na matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair. Na tuka ni kena na wakailesi-lesi mai na tambana ni mbula so, ka ratu wakarau mera bebu ki tiko bekianda na ito kei, bekianda na kaibiti, kanda sama i wakai tiko ngo Amerika, senga na pepa, senga na lenga. Tiko na insurance senga ni ngolenga mai, mai toromatanga e so ni tukutuku, so na i wakasala, se mani sa tiko na mbada se senga, e na vinaka muni na ngole mai, ondo tuko na tu, nda sama i tiko ngo Amerika, sa dondon me sa ramba i lebu tiko na nondarai, ka rao ni kandondono beka menda ngolea ni dalilo rei tiko wakawuni wai wakandua and veambaki se wakandua beka na lomani ono na vula e kambimbi ninda sama itu e nandono wanua lewungo koe au besure tiko kina na matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair e wakaidhuritiko e na wakarawai ne katina ka vitu ni singa ni vula tune e na wakaidhuritiko e na Sonoma Recreational Center o ia mai Petaluma e na tolu rua saiva North McDowell Boulevard, Petaluma. Tolurua Saiva, North McDowell Boulevard, Petaluma, te kawutiko, na tinikando na kaloka na mataka ki na tolu na kaloka na kavi, lewusara na kai wakaruta ki tiko na prokaramu ni singo ya, ratiko na wakailesi-lesi mai na vitambana ni mbula e so, ke wakao ni sabi ali lori tiko wakabuni waini, senga tiko ni kilama ni ngoli bei, ni nuinga wangao tiko mbeka, senga na insurance, ni ngoli ngayani. Erto tiko talanga kina mai na Jewish Community Center, na Santa Rosa Community Health Center, wakatalanga kina orto mai na UCSF, na tambana ni cancer, na tambana talanga ni hepatitis B, screening, do tukuna tukani na dona mate wakarere wakiongo na hepatitis B, da senga nina kila, ni sa tobi kenta tiko senga tuna kene wakatakila kila, yan bimbingo na kina, menda lako ya ni dalaki lurai, menda laki wakandi Kevin na screening 5 miniti na kena balabu, senga niona, soma kina ni dona ka. Ertona wakari taki dhaka ni linga talitunga ni singea, ortona leo ni songo ni marama, songo wakamarama, mai na Petaluma Wesleyan Church. Ertona wakari taki dhaka ni linga, woli taki talitunga na rato dhaka ni linga, rato wakaru taki tiko na, rato wakaru taki se woli taki kakana tiko ortona kena turanga, na barbecue e angana tuku turarau tiko na woli taki tiko na idhuini ti, na waiwai, na wekai so. Erto sa wakaru taki tiko mai ni songo mai na songo ni marama, mai na Petaluma Wesleyan Church, ka da waka bina ka tiko kina vi songo so, mai ndua wata tiko, na kana biu wata tiko na nonda imatai ni Fijian Health Fair Ministry. Sa tiko na Health Ministry, na vira na Tonga, na Samoa, vira talanga na Kamirika Lolo, sa tiko ngo na Spanish, sa tiko kedango, kenda tau, se senga tiko, iyo kenda tau e tau aroni ka tungan dreva, waka levundua, na vevu ke so, na nonda mai lorei tiko waka wuni wai, na vanua lewongo Amerika, koe au visure titu kina, waka wina ka tiko kina vi songo so me wakana Regional Pacific Islander Task Force, na songo talanga ni lotu na kena nivo, orto na kena nivo, wakatalanga kina orto na Petaluma Wesleyan Church, kena Petaluma Fijian Ministry, wakambimbi talitunga na radio mbulando vata. Ningo leani ndali sota, da ve marutaki, da ve buke, ve wakararamataki tiko na ve kai so, membaleta na nonda mbula,
O iana wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vula mai angona vula tune mai pedaluma na biutika ni na kiana tikindua e na nonda wata wata angona radio mbulandua wata ningo le ani ki reitala ngā moni nge vei tukutuku ni takatiko yani na nonda soto ya se na nonda na laki lorei tiko wukei tiko e na wiwuke so kasa tiko wakambimbi tiko e na vanua lebungua California. O te otinga ni tukutuku na nonda na singa kei te levu. Wekenda tō na turanga na marama ni te levu, nonda tō singa, waka dhori tiko mai lai e Hawaii, na karua ni singa ni vula September, na kia ni tukutuku ma teila lai kanga o turarau tiko ni Sambaundua na Poroka Ramu sa Wararasa. Tō sa ambiuta wata tiko na turanga na marama ni tā, tō Tita waka tiko na singa kei te levu e ambaki ongo mai lai e Hawaii. Ndona ngona pinaka ni le sarasara, wikenda na sa dhaka tunga, dengo manda na dhaka na ndona madhawa, na ngole mande aninda laki sarasara na wanoto toko Hawaii, laki sota talinga maruta ki tukina na singa kei te levu e ne karua ni singa ni vula o September. Kia ni tukutuku ma teila lai se ama tiko ngā mai kina radio Bulandua Wata. Sa watongo e tini ka tolu na miniti me vitu na kaloko, e na kavi ni wakarombo kandendai na sera kataravangona vea kambula tiko kina ve semi sinangase no bula vinaka tangi nangase kemrongone leo bakatanga kina ve ilitai litia vasu bula vinaka epic korole live vakanuni vinaka tiko ana ve kemdo mai Seattle vakadavatu nandraki mai Seattle vakambula talitinga ve tavaita ngani lau vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini koa bula vinaka nau pasipa nene levu vakanuni vinaka tiko ana ve kemdo mai Sacramento senga talanga ngule da vikina tui mata vesi. Bula vinaka nei tā, tulia seru, vinaka na sema tiko mai tukiti vesi kula, chona dauni tutu ke kemdo ke sara na sema tiko ngore mai Australia, au ni taka, ni totoka tunan raki, wambota sana dona wakila tali tiko mbeka ngona, batamatani nraki, wakaritaka tiko mai lutokai, orto sa winter tiko ngo, o wambota ve kemdo talbenga mai Australia, do sa winter tiko, wakanuni vinaka tiko yani, ni taka ni lutua tiko ni tawida wanganga ravi tiko ne kavini kua na vei sereso e na radio Bulandua Wata.
Mana radio mbulando wata ni talano talangani talano ni tombale o ia mai verto na savu ni delailo mai sa mai dava tiko kina na nonde wasi ni ngona wata na kavi bina kani wakarambu kandi ndai veke tau wakaruai singa liu tiko ni wakaruai singa dhako na ki tiko veke mdo mai viti wakanui ni vina ki tiko yani beranga ni mai tatau e ndoi tiko na i tukutuku ngai ave tiko ngamingo me mbaleta tiko indua na vi talanoa sena talanoa session e na wakaidhuri tiko and First United Methodist Church Hall mai Santa Rosa wakaidhuri sartunga na wakaruai ngo sanga iadho sartinga mingo wakaroa yango ni karusanga buluka walu ni singa na ndua 552 Montgomery Drive Santa Rosa na teka butika na vitala nongo na vitu na kaloko na kavi vitu kina dio na kaloko na kavi ni singa tambongo bongi ni singa tambongo mai na valni lotu na First United Methodist Church mai na Montgomery Drive mai Santa Rosa erto na wakaitabi tikina serto na bulangin doka itiko kina na turanga na buke ni Prime Minister Honorable Manua Kamkamida, Minister for Trade, Cooperative, Small and Medium Enterprises and Communications of the Republic of Fiji. Koia na visureti ka sangayavu tinga mai na tambana ni Fiji Trades Commission. Ka kirei mo ninge vei tukutuku ni takatiko yani na sera katarapangoa sa mai dhavatali tunga kina na nondei wasi ni ngona vata ene kavi vinaka ni kua au kirena no muni vei soti ve kiomnika wa dhalata na edhamuni ni ambito mbeka mai na edhamuni tovi dhalati mbeka au via vakambula tali tunga ni vakanuni vinaka tiko ve kiomni ke sara na maru takatiko ni kua na no muni singa ni sudho ni dhavatali tiko mai do tale na ambaki vo ni no muni mbula vakanuni vinaka ni na vunga tiko na no muni vei singa vinaka mai muri wakambula talitunga yani ve Racheli Makitalena tatola na ngata na korona buka vesi maru takatiko na none matai ni ambaki ni mbula na madhango na kabini kua wakanuni venaka talitunga yani vei Josevata Mbaki, a dhava tiku mai ni kua nei ka ruasanga vulu ka tolu ni nona Mbaki ni mbula, happy birthday Josevata, wakatal ngā kina vei Tomasi toka ilangi, a dhava tali tinga mai ni kua nei ka ruasanga vulu ka 5 ni Mbaki, ni nona mbula tiko sara mai Campbelltown, mai Australia. Sama i dhava tali tinga i kia na nonde wasi ni ngona vata, e ne kavi vinaka ni wakarambuka ndendai, au nui taka ni uni na maro taka tiko na mua ni madhango, maro roi tiko na mbula, ndanangai me veronga di ndomo tali tiko, e na ngona watanga, wanoa watanga, e na kawi ni moni te moyango. Me dhawana ngono ya, ni te wakadhiango takumanda, nomu ni toka ni ngoa una vuninda kua, ni mothe. Sangali, Bunaena Veya Kavi.
nanti rubi wasi juga nunggu itu utan bitan longkon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau son tok. Pakai lala bo suri nunggu ngabo ko boka. Bata pakai sabo lagi dita mo nanti tok. No dita ni sing lala to tok sunan tangga bo boka. So ba sini naket lala tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na iti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tini kina ruana kaloka na singa lebu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me